இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான நாள். අද ඉතා විශේෂ ආශිර්වාදාත්මක දවසක්. உங்களுக்கு எப்படியோ எனக்கு தெரியாது, ඔබට කොහොමද දන්නේ? எனக்கு. මට. It's a very blessed day, I believe for you too, but for me. பிரசங்கத்துக்கு முதல் ஒரு முன்னுரையை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். දේශනාවට කලින් එක හැඳින්වීමක් කරන්න කැමතියි. உண்மையாக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். අතර මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. இந்த இன்டர்நெட், கம்ப்யூட்டர் இவையெல்லாம் வர முன்பதாக ஆண்டவர் எனக்கு அவருடைய வார்த்தையை படிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தபடியால் මේ ඉන්ටර්නෙට් පරිගණක ඒ සියල්ල එන්ට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිබඳ දේවල් දැනගන්න දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්නා කරුණාව නිසා. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් அதெல்லாம் இல்லாத காலத்தில் புத்தகங்களை, ஏடுகளை இவற்றை எடுத்து உலகத்தில் உள்ள லைப்ரரிகளுக்கு போய் ஆராய்ச்சிகள் செய்து படிக்கின்ற அந்த அழைப்பை, அந்த கிருபையை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார். මේ තාක්ෂණික දේවල් එන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ මට කරුණාව දුන්නා. පුස්තකාලවලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම පොත්පත් ලියකියවිලි මේ හරහා දෙවියන් වහන්සේගේ බොහෝ දේවල් දැනගන්න දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව මා කෙරේ නිදහස් කරා. எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது. මට අදත් මතකයි. சில மியூசியம்களுக்கு நான் போகும் பொழுது, සමහර කටුගෙවල් වලට මම යද්දී, மியூசியம், லண்டன் பிரிட்டிஷ் மியூசியம் எல்லாம் போகும்போது மேர்சி என்னோடு வந்து பாவம் சும்மா இருப்பார். நான் அந்த கற்களுக்கு முன்னால் மணித்தியால கணக்கில் இருந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்யும் போது දේවදාසයා කටුගෙවල් වලට ගිහිල්ලා එංගලන්තේ වගේ තැන්වල ගිහිල්ලා මේ ඒ දේවල් හොයලා බලද්දී සහෝදරි මර්සි පාස්ටර්ත් එක්ක ගිහිල්ලා நிக்கங் இதன் இன்னும் பாஸ்டர் பே கணங் ஏ ஸ்தானோல காலை கத்த கரத்தி. அப்போ அவர் ஒரு நாள் சொன்னார், என்னை கொண்டு போய் ஒரு துணி கடையிலாவது விட்டுட்டு வந்து இந்த மியூசியம்குள்ளே உட்காந்துக்கிறீங்களேன்னு சொன்னான். එක දවසක් කියා තිනවා මේ ඔයා කටුගෙවල් අස්සේ ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ මාව එක්ක රෙදි කඩේකටවත් ගිහිල්ලා දාන්නකෝ කියලා. දැන් ගොඩක් සිංහල අයට කටුගෙවල් දන්න, කටුගන් දන්නවා, ගෙවල් දන්නවා, කටුගෙවල් දන්නේ කෞතුකාගාරය කියලා ලස්සනට කියන්නේ. You know, I really thank and praise God for enabling me to study His Word and be a researcher before computers and internet came, because I had to go to museums and various places live and stroll through scrolls to assimilate a lot of stuff that I had to research. I remember once at the British Museum, Mercy said, take me to a clothes shop and leave me there because you are staring at a stone for 2 hours and I'm doing nothing here. So I really thank and praise God for enabling me to study long before all this internet thing came. I think இந்த இன்டர்நெட் வருவதற்கு முன்பதாக படித்ததன் லாபம் என்னவென்றால், මේ ඉන්ටර්නෙට් එන්න කලින් ඉගෙන ගත්ත එකේ ලාභය මොකද්ද කියනවනම්, இன்றைக்கு அவன் கூகுளுக்கு போய் அதை இதை பொறுக்கி எடுத்து உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். සමහරව අද වෙද්දී Google එකට ගිහිල්ලා වෙලා අරවා මේවා එකතු කරගෙන අහුලගෙන දේශනා කරනවා. அது பல பிழையான தவறான உபதேசங்களுக்கு வழிவகுக்கும். ඒක වැරදි ඉගැන්වීම් වලට එක මාර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. I know many people go to Google to do their whatever, you know, and that could culminate in the erroneous messages. And I was asking the Lord, okay Lord, let me deliver some of those stuff that I have yet to deliver, but God never gave me permission until today. நான் ஆராய்ச்சி செய்த பல விஷயங்களை வெளியிட எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். මම හොයාගත්ත බොහෝ දේවල් එළියට දාන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අනුමැතිය මට දෙන්න කියලා මම යාඥා කරන් හිටියා. கடைசியாக இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு அனுமதி கிடைத்திருக்கிறது. අවසානයේ අද දවසේ ඒ අනුමැතිය මට ලැබුණා. இன்றைக்கு நான் ஒரு வித்தியாசமான செய்தியை உங்களுக்கு பேச போகிறேன். අද දවසේ ඊට වෙනස් වූ පණිවිඩයක් ඔබට දෙන්න යන්නේ. I'm going to speak a quite different sermon today, an extremely different one. Get your notes, pens, Bibles ready. உங்களுடைய புத்தகங்கள், பேனாக்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் எதையாவது விட்டால் கூட இது ஒலிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது. நீங்கள் பிறகு எடுத்து இவற்றை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கொள்ளலாம். ඔබ සටහන් ගන්න පොතක් පෑනක් අරගෙන සටහන් ගන්න එක මග ඇරුණත් අපි තිරේ දානවා. ඒ දේවල් ඔබට පසුව ලබා ගන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் சில விஷயங்களை விளக்கப்படுத்த போகிறேன். අදවසේ මම ඔබට උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳන් සමහර දේවල් උගන්වන්න යනවා. I am going to explain a few things from Genesis 1:1 today. என்னுடைய பிரசங்கங்களை கேட்கின்றவர்கள் ஒருவேளை நான் இப்படி சொல்வதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். මගේ දේශන අහලා තියෙන සමහර කට්ටිය මම මෙහෙම කියයිද කියලා අහන්න පුළුවන්. නෑ කියයි මම කියන්න යන දේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති.
நான் சொல்லி இருக்கிறேன் பல இடங்களில் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை மாத்திரம் எனக்கு 3 மாதங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். මම සමහර ස්ථානවල කියලා තියෙනවා මේ උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදෙන් විතරක් මට මාස 3ක් විතර දේශනා කරන්න පුළුවන් කියලා. I have in some places mentioned that I am able to teach for 3 months things from Genesis 1:1. Okay? அப்ப இன்றைக்கு நான் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே இருந்து ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். එහෙමනම් අද මම පළවෙනි උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳන් සමහර දේවල් ඔබට ගන්නන්න යනවා. நீங்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். මේක හොඳ අවධානයෙන් අහගන්න ඕනේ. ஏனென்றால் நான் விஞ்ஞானம் பேச போகிறேன். ඒ කියනවා මම විද්‍යාවෙන් කතා කරන්න යනවා. நான் வேத ஞானத்திலே இருந்து பேச போகிறேன். ඒ වගේම බයිබල් තැනීම තුල කතා කරන්න යනවා. ஆழமான விஷயங்களை நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ඒ වගේම ඉතා ගැඹුරු දේවල් මම උගන්වන්න යනවා. Since I am going to explicate things pertaining to science, world views and the Bible, you better listen to me all to extreme care so that you don't miss out what I am trying to convey. Okay? இப்போ ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? දැන් උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. What does Genesis 1:1 say? In the beginning God created the heavens and the earth. அந்த இடத்திலே முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானம் இருக்கிறது. ඒ ස්ථානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම විද්‍යාව කියන දෙක අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. 3 காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க போகிறேன். කාරණා 3ක් මම ඔබට පෙන්වන්න යනවා. காலம், කාලය, இடம், ස්ථානය, பொருள். ඒ වගේම භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍යයක් දෙයක්. இடம், ස්ථානයක්, அதாவது காலம், කාලය, இடம், ස්ථානය, பொருள். යම් දෙයක්. We see 3 things in Genesis 1:1 and that's time, space and matter. Time, space and matter. இப்போ ஆதியாகமம் 1:1 தான் දැන් උප්පත්ති එකේදී තමා காலம் ஆரம்பிக்கிறது. කාලය කියන දේ ආරම්භ වෙන්නේ. Time begins in Genesis 1:1. ஆதியிலே, පටන් ගැනීමේදී, in the beginning. So there was a beginning. Something commenced. And what commenced? Time. When you talk about beginning, you talk about time. ஆதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு காலத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். පටන් ගැනීම කියද්දී එක කාලයක් ගැන කතා කරන්නේ. இப்போ வேதத்தின் படி காலத்தை உண்டாக்குனவர் யார்? தேவன். දැන් බයිබලයේ විදිහට කාලය කියන දේ ආරම්භ කරේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. நாம் வேதத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள். මම බයිබලය විශ්වාස කරන කෙනෙක්. අපි அப்போ இப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வேதத்தை நம்புபவர்களுக்கும் மாத்திரம்தான் வேதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? එහෙමනම් කිතුණුවන්ටත් බයිබලය විශ්වාස කරන අයටත් පමණයි බයිබලය ලියලා තියෙන්නේ. Do you know that the Bible was written only to people who believe in the Bible or believe in God? It's not given to unbelievers. வேதம் எழுதப்பட்டது தேவனை நம்பாதவர்களுக்கு அல்ல. බයිබලය දීලා තියෙන්නේ බයිබලය දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස නොකරන අයට නෙවෙයි. ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். එක උදාහරණයක් කියන්නම්. யாராவது இந்த சபையிலே இன்னொருவரை பார்த்து මේ සභාවේ කවුරු හරි කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව බලලා பாஸ்டர் இன்றைக்கு போகிறார் என்றால், පාස්ටර් අද යනවා කියලා කිව්වනම් அவர் யாருக்கு சொல்லுகிறார்? එයා කාටද කියන්නේ? பாஸ்டரை தெரிந்த ஆளுக்கு தான் சொல்லுகிறார். පාස්ටර් දන්න කෙනෙකුට තමයි කියන්නේ. If somebody says to somebody else today, our pastor is leaving today, the person is talking to somebody who knows the pastor. தெரியாதவரை பாஸ்டர் யார் என்று தெரியாதவருக்கு சொல்வதென்றால், පාස්ටර් කවුද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙකුට කියනවා නම් அவர் எப்படி சொல்ல வேண்டும்? එයා කොහොමද කියන්න ඕනේ? எங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார், අපිට එක පාස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, அவர் இன்றைக்கு போகிறார். එයා අද යනවා. If you are saying to somebody who doesn't know the pastor, you have to say, we have a pastor and he is going today. வேதம் தேவனை அறியாதவர்களுக்கு எழுதப்பட்டிருந்தால், බයිබලය කියන එක දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැති කට්ටන්ට ලියලා තිබුණා නම් அது எப்படி தொடங்கி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா?
එක කොහොමද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා දන්නවද? தேவன் என்று ஒருவர் இருந்தார். දෙවියන් කියලා එක්කෙනෙක් හිටියා. அவர் ஆதியிலே வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். එයා පටන් ගැනීමේදී අහසත් පොළොවත් මැව්වා. If the Bible were written to people who don't know God, it should have commenced like this. There was God. And that God created the heavens and the earth. ஆனால் வேதம் எப்படி தொடங்குகிறது? හැබැයි බයිබලයේ කොහොමද ආරම්භ වන්නේ? ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. அப்ப ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்தார் என்றால் யாருக்கு சொல்லுகிறது? එහෙමනම් පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක ආරම්භ කරා කියන කාටද කියන්නේ? தேவனை அறிமுகப்படுத்த தேவையில்லாத யாருக்கோ சொல்லுகிறது. දෙවියන් වහන්සේව හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය නැති කෙනෙකුට කියන්නේ. The Bible says in the beginning God created. So it is talking to somebody who doesn't need an introduction about God. இதனால் தான் வேதத்தை கொண்டு போய் வேதத்தையும் தேவனையும் விசுவாசிக்காதவனோடு பேசக்கூடாது. මේ නිසා තමයි බයිබලය අරන් ගිල්ලා බයිබලය ගැනවත් දෙවියන් වහන්සේවත් දන්නේ නැති මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න හොඳ So නැහැ. you should not go and talk to somebody who doesn't believe in God and the word from the word because he doesn't believe in the word. புரியுதா உங்களுக்கு? தெரியணும். ஏன்னா அவன் கேட்பான், එතකොට එයා අහයි எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உண்டாக்குனார்னா ஆண்டவர் யார் உண்டாக்குனார்? සේරම දෙවියන් වහන්සේ බැවුණා දෙවියන් වහන්සේ කවුද මැව්වේ? அப்புறம் நம்ம இறுகிட்டு வர வேண்டியதுதான். එතකොට අපි මෙහෙට එන්න නිකන් එන්න එනවා. Because then they will ask us if God created everything, who created God? Because they are not in the belief of God, he who is uncreatable, who has existed even before time existed. ஏனென்றால் அவர்கள் காலம் என்பது உருவாவதற்கு முன்னே இருக்கின்ற தேவனை விசுவாசிக்காதவர்கள். ඇයි කියනවා නම් කාලය කියන්නේ නිර්මාණය කරන්න කලින් හිටියව දෙවියන් වහන්සේව ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ஆதியாகமம் 1:1 காணப்படும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? උප්පත්ති එකේ පෙන්වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කොහොම කෙනෙක්ද දන්නවද? காலத்துக்கும் වෙලාවටත් இடத்துக்கும் ඒ වගේම තැනටත් பொருளுக்கும் භාණ්ඩයටත් அப்பாற்பட்டவர். Peter inna වූ දෙවියන් වහන්සේ. The God we see in Genesis 1:1 is not limited. He is outside time, space and matter. Because he created time, space and matter. ஏனென்றால் அவர் காலத்தையும் இடத்தையும் பொருளையும் உண்டாக்கினார். ඇයි කියනවා උන්වහන්සේ තමයි වෙලාවත් ස්ථානයත් ඒ වගේම යම් දෙයක් එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරේ. ஆதியிலே காலம் உண்டாகி விட்டது பாருங்க. පටන් ගැනීමේදී ඒ කියන්නේ කාලය ආරම්භ වෙනවා. In the beginning, see, time commenced. தேவன் வானத்தை, வானம், இடம், දෙවියන් වහන්සේ අහස එහෙම නැත්නම් අවකාශය ඒ කියන්නේ ස්ථානයක්. God created the heavens. Okay, space has come. And the earth, matter. பூமியை உண்டாக்கினார். பொருள் வந்து விட்டது. සහ පොළොව ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් පැමිණියා ආරම්භ වුණා. ஆதியாகமம் 1:1 முழுக்க விஞ்ஞானம் காணப்படுகிறது. උප්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සම්පූර්ණයෙන්ම විද්‍යාව පෙන්වුම් කරනවා. The entire physics of science is present in Genesis 1:1 and I am not within the perimeters of discussing physics in Genesis 1:1 because I have something else to show you in Genesis 1:1. நான் ஆதியாகமம் 1:1 இருக்கும் விஞ்ஞானத்தை பற்றி இன்றைக்கு பேசப் போவதில்லை. මම උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කතා කරන විද්‍යාව ගැන නෙවෙයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ஆனால் ஆதியாகமம் 1:1 இருக்கிற வேறொரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். හැබැයි උප්පත්ති එකේ තියෙන ওই වෙනස් දෙයක් ගැන අද ඔබට කතා කරන්න යන්නේ. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තිනි நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. நான் 1986 ஆண்டு கிரேக்க மொழி படிக்க ஆரம்பித்தேன். මම 1986 ග්‍රීක භාෂාව ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. I started learning Greek in 1986. 1993 ஆண்டிலே எபிரேய மொழி படிக்க ஆரம்பித்தேன். 1993 හේබ්‍රෙව් භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ මම. I started studying Hebrew in 1993. 2000 ஆண்டு வரும் பொழுது 2000 நான் எபிரேயம், கிரேக்கம், அராமியம், அக்காடியம் 4 மொழிகளையும் படித்தேன், முடித்து விட்டேன். හේබ්‍රෙව් ග්‍රීක් ඇරමික් ඇකාඩියන් කියන භාෂා හතරම ඉගෙනගෙන අවසන් කරා. By year 2000 I completed studying Hebrew, Greek, Aramaic and Akkadian. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், இது யாருக்குடி தேவை?
දැන් ඔබ හිතන්න බලන්න මේක ඉතින් කාටද උනේ? இதை ஏன் நீ சொல்ற? මේක ඔයා කියන්නේ ஓ பீத்திக்கிறியோ? මේ නිකන් උඩඟු වෙන්නද ආඩම්බර වෙන්නද? நான் பீத்திக்கிறியோ உனக்கு பாஷை எல்லாம் தெரியும்ட்டு. ඔබ හොඳට භාෂා දන්නවා කියලා නිකන් පඬිතකම් පෙන්වන්නද? You may think, why do you want to say that? I mean, do you want to brag about your language knowledge? ஆஹா, இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு எபிரேய மொழி சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ඒ දන්නවද අද දවසේ මම ඔබට හේබ්‍රව භාෂාව උගන්වන්න යනවා. Today I am going to teach you the Hebrew language. இன்றைக்கு இந்த செய்திக்கு பிறகு අද මේ මෙහෙයට පස්සේ உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறி போக போகிறது. ඔබේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය මාරු වෙන්න යනවා. You know, after today's message, your spirit, soul and body are going to be displaced, and many of you are going to come and tell me, Pastor, we want to learn Hebrew. நிறைய பேர் வந்து சொல்ல போறீங்க, பாஸ்டர் எபிரேய மொழி படிக்கணும். අද ඇවිල්ලා කියේ අයියෝ පාස්ටර් අපිටත් හේබ්‍රව භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ කියලා. இப்போ நான் எப்போ மொழி படித்தேன் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால், මම කොයි කාලෙද මේක පරිවර්තනය කරන්න ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කියනවා නා ඒක ඇයි මං කියන්නේ? ஏன் அதை சொல்லுகிறேன்? நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ඔබ දැනගන්න ඕනේ இவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியத்தை உள்ளே வைத்துக்கொண்டு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இவ்வளவு காலம் இருந்திருப்பேன். வெளியே போட விடாமல் அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார். මෙච්චර ලොකු ආශ්චර්යමත් ගැඹුරු රහසක් ඇතුලේ තියාගෙන මං කොච්චර දුකක් විඳින්නද මේක එළියට දාන්න බැරුව කියලා. එළියට දාන්න හදනකොට එපා 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 කියනවා. So God did not allow me to put these things out, and I was like, I was imploding. You know, imploding. You know, that's exploding inside. Saying exploding inside is wrong grammar. That's why I said imploding. Okay, உள்ளே வெடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான். ඇතුලේ මේක පුපුර තියෙන්නේ. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, කොහොදෙනෙක් අහනවා இவர் பெரிய இவர் எப்போ பார்த்தாலும் எபிரேய மொழியில தான் பைபிள் வாசிப்பாராம். ඔයා මේ හේබ්‍රව භාෂාවෙන් බයිබලයේ කියවන්නේ. அநேகமாக බොහෝ දුරට இன்றைக்கு செய்தியை வாசித்த பிறகு, අද මේ කොටස කියවුවන් පස්සේ இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு මේ දේශනාව ඇහුවට පස්සේ எல்லாரும் எபிரேய மொழி படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் ஆரம்பிப்பீங்க. බොහෝ දෙනෙක් හේබ්‍රව භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරනවා ආරම්භ කරන්න. ஏன் உயிரையும் வாங்குவீங்க? சொல்லித்தாங்களேன்ட்டு. අයියෝ උගන්නන්නකෝ කියලා දෙන්න. මේක මොකක්ද අරක මොකක්ද කියලා මගේ පණ ගන්න එපා. I know පණ ගයි. ගයි. වාට කසාදයක් මම හදලා දෙන්නම් ඉක්මනට හරියට කියන්න. You know, from today many people are going to pester me to teach Hebrew. இங்கே ஒரு தடவை நான் எபிரேய மொழி சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். මෙහෙ එක සැරයක් මම හේබ්‍රව භාෂාව උගන්වන්න පටන් ගත්තා. அது வாய்க்கல. ඒක හරියගෙන. எனக்கு மொழி சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு பொறுமை இல்லை. භාෂාව උගන්වන්න තරම් මට ඉවසීමක් නැහැ. You know, I started teaching Hebrew here a long time ago, but then I don't have the patience to sit and teach. But after today, I am sure that you will start loving and craving for Hebrew. இன்றைக்கு பிறகு நீங்கள் எபிரேய மொழியை வெறியோடு நேசிப்பீர்கள், ஆசைப்படுவீர்கள். Okay? අද දවසත් එක්ක ඔබ හේබ්‍රව භාෂාවට බානක විදියට ආස වෙයි කියලා හිතනවා. எத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்றைக்கு புதிதாய் தெரிய போகின்றன என்று பார்ப்போம். කොයි තරම් දේවල් අද දවසේ අලුතෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න යනවාද කියලා බලමු. முதலாவது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், පළමු කොට ඔබ දැනගන්න ඕනේ தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் எல்லாம் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறத்துக்கு எழுதப்படும் மொழிகள். දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන්නා ඔය හැම භාෂාවක්ම අපරදිග ඉඳලා පෙරදිග ඉඳලා වමේ ඉඳලා දකුණට ආව අපරදිග පුපරදිග ඒව උන්නේ වම දකුණ දන්නවනේ. දැන් මාච් කරනකොට අපරදිග පෙරදිග එහෙමද යන්නේ? වම් දක් කියලා ලේසියෙන් ගිහලා සටන් කරනවා නේද? ඔයාට හමුදාවට යන්න බෑ. කොට විතරක් නෙවෙයි. එතනට ගිහලා අපරදිග කියන වම දකුණ ඔයි. වමෙන් දකුණට ලියන්නේ සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි. You know, Tamil, Sinhala, English, Greek, all these languages are written from left to right. හැබැයි ஆனால் எபிரேய மொழி வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கத்துக்கு எழுதப்படும். හැබැයි හේබ්‍රව භාෂාව දකුණු පැත්තේ නම් වම් පැත්තට ලියන්නේ. இப்போ ஆதியாகமம் 1:1 எபிரேய மொழியிலே பார்ப்போம். දැන් හේබ්‍රව භාෂාවෙන් බලමු උප්පත්ති 1:1. இப்போ பாருங்க, இது எபிரேய மொழி. මේ හේබ්‍රව භාෂාවෙන් அங்க இருந்து இங்க வாசிக்கணும்.
අර පැත්තේ නැත්නම් මේ පැත්තට කියවන්න ඕනේ. This is Hebrew where you have to read from the right to the left. So let me read. මම ඒක කියවන්න. අද වාසිக்கிறேன். Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Okay? திரும்ப வாசிக்கிறேன். Bereshit ஆதியிலே பட்டான் கன்மேதி in the beginning. Bara created சிருஷ்டித்தார் மவுசேக Elohim God தேவன் දෙවියන් වහන්සේ et அதுக்கு ஒன்றுமே அர்த்தம் இல்லை பிறகு வரேன் ඒකට කිසි අර්ථයක් නැහැ et කියන එකට it doesn't have a meaning okay hashamayim heavens வானங்கள் ahastala wa et and saha අතෝடு haaretz பூமி පොළොව earth bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. In the beginning God created the heavens and the earth. ආදිயிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවුසේක. ஆனால் தமிழில் சொல்லி பார்ப்போம். හැබැයි සිංහලෙන් කියලා බලමු එක. எண்ணுவோமா? ஆதியிலே ஒன்று, පටන් ගැනීමේදී එකයි, தேவன் ரெண்டு, දෙවියන් වහන්සේ දෙකයි, வானத்தையும் மூன்று, අහසත් තුනයි, பூமியையும் நாலு, පොළවත් හතරයි, சிருஷ்டித்தார் ஐந்து. මැවුසේක පහයි. ஐந்து சொற்களில் அந்த வசனம் முடிந்து விட்டது. වචන පහෙන් එක කියලා ඉවර කරා. If you say this in English, there are 10 words. In the beginning, God created the heavens and the earth. ஆனால் எபிரேய மொழியில் எத்தனை இருக்கிறது? பெஹிஷிட் ஒன்று, பாஹா ரெண்டு, எலோஹிம் மூன்று, எட் நாலு, ஹஷமாயிம் ஐந்து, வா எட் ஆறு, ஹாரெட்ஸ் ஏழு. எத்தனை சொற்கள்? ඒක හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් කියද්දි කීයක් එනවද? How many words are there in that verse? 7. හතයි. வேதத்தின்படி 7 என்பது சம்பூர்ணத்தை குறிக்கும். බයිබලයේ විදියට හත කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය පෙන්වුම් කරනවා. According to the Bible, number 7 denotes completion. இதோ இந்த இடத்துல ரெண்டு புள்ளி தெரிகிறது அல்லவா? මෙතන ඩොට් දෙකක් තියෙනව නේද? Do you see the colon type 2 dots? You know what the 2 dots mean? A complete full. That's it. There is nothing afterwards. முற்றுப்புள்ளியை விட உறுதியான ஒரு முடிவு. ඒ ඩොට් දෙකෙන් පෙන්වන්නේ සම්පූර්ණත්වය නිමාවක්. එහෙම නැත්නම් අවසානයක්. அதற்கு பிறகு ஒன்றும் கிடையாது. ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් නැහැ. சர்வ சம்பூரணமும் இந்த 7 வார்த்தைகளுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது. සර්ව සම්පූර්ණත්වය ඒ වචන හත තුල පෙන්වුම් කරනවා. The entirety, the completeness is embedded within these 7 words. அதனால் தான் மொழிபெயர்ப்பு ஆரம்ப வசனத்திலேயே சொதப்பிட்டாங்க பாத்தீங்களா? ඒක තමයි තේරෙනවා. අද මේ පරිවර්තකය ඇවිල්ලා පටන් ගන්නකොටම ඒක අවුල් කරලා දාලා. See how translations have erred even in the beginning. From the start, the translations cannot do justice to Hebrew. Okay? அதாவது எபிரேய மொழிக்கு ஒழுங்கான மொழிபெயர்ப்பு எந்த ஒரு மொழியாலும் கொடுக்க முடியாது. ඒකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ හේබ්‍රේව භාෂාවට මොන භාෂාවකින්වත් හරියාකාරව පරිවර්තනයක් දෙන්න බෑ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? இப்போ இந்த ஒவ்வொரு இந்த 7 எழுத்துக்களுக்கும் මේ වචන හතටම 7 இலக்கங்கள் உண்டு அல்லவா? ඉලක්කම් හතක් තියෙනවා. வேதத்தின்படி 1 7 வரை என்ன அர்த்தம் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். බයිබලයේ විදිහට 1 ඉඳන් 7 වෙනකම් මොන අර්ථකථනයක් දෙන්න කියලා මම උගන්වන්නම්. எழுதுகிறவர்கள் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். ලියා ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ලියා ගන්න. Now I am going to explain the numeric values as per the Bible from 1 to 7. Jot them down. Number 1, God. ஒன்று தேவன். 1 දෙවියන් වහන්සේ. 2 பிரிவு. 2 වෙන් කිරීම බෙදීම. Number 2, division. 3 உயிர்த்தெழுதல். 3 නැවත නැගිටීම. Number 3, resurrection.
நான்கு இயேசு. හතර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. Number 4 Jesus. ஐந்து தேவனுடைய வல்லமை. පහ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. 5 is the power of God. ஆறு மனிதன். 6 මනුෂ්‍යයා. Number 6 man. ஏழு பரிபூர்ணம் அல்லது சம்பூர்ணம். 7 සම්පූර්ණත්වය. Number 7 completeness. ஒன்று தேவன், ரெண்டு பிரிவு, மூன்று உயிர்த்தெழுதல், நாலு இயேசு, ஐந்து தேவ வல்லமை, ஆறு மனிதன், ஏழு සම්පූර්ණත්වම්. එක දෙවියන් වහන්සේ, දෙක බෙදීම, තුන නැවත නැගිටීම, හතර යේසුස්, පහ දේව බලය, හය මනුෂ්‍යයා, හත සර්ව සම්පූර්ණත්වය. Number 1 God, number 2 division, number 3 resurrection, number 4 Jesus, number 5 the power of God, number 6 man, and number 7 completeness. முதலாவது சொல் பெரிஷிட். පළවෙනි වචනය බෙහෙර්ෂිට්. The first word பெரிஷிட். இதோ இந்த எழுத்துக்களை பாருங்கள். මේකේ මේ අකුරු බලන්න. இந்த எழுத்து இருக்கிறதே இதுதான் இரண்டாவது எழுத்து பெத். ඒ පෙන්වව අකුර තමයි හේබ්‍රු භාෂාවේ දෙවෙනි අකුර. பெரிஷிட் என்ற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தால் ඒ බෙහෙර්ෂිට් කියනව ඒ වචනය බැලුවා නම් அதற்குள்ளே மூன்று சொற்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. There are 3 words that are hidden in this word. Okay? වචන තුනක් මේ එක වචනය තුල සැඟවී තියෙනවා. Okay? Let me explain. Bet and resh. Bagh. பாக் என்று சொன்னால் எபிரேய மொழியிலே குமாரன். බාර් කියනව ඒ වචනේ තේරුම කුමාරයා පුත්‍රයා කියන අර්ථය. பாக் means son. வேதம் எப்படி தொடங்குகிறது தெரியுமா? බයිබලය කොහොමද ආරම්භ වන්නේ දන්නවද? குமாரன் என்று தொடங்குகிறது. පුත්‍රයා කියන වචනයෙන් ආරම්භ වන්නේ. உங்களுக்கு இன்னொரு ரகசியத்தை சொல்லி தரவா? තව එක රහසක් කියා දෙන්නද? Shall I tell you, divulge another secret to you? There are 2 words to denote son in Hebrew. மகன் அல்லது குமாரன் என்று சொல்லுவதற்கு 2 எபிரேய சொற்கள் இருக்கின்றன. ඒ කුමාරයා කියන්න එහෙම නැත්නම් පුත්‍රයා කියන වචනයට තව වචන දෙකක් තියෙනවා හේබ්‍රු භාෂාවෙන්. ஒன்று வந்து பார், එකක් ඇවිල්ලා බාර්, அடுத்தது பென். අනිත් එක බෙන්. First is Bach, the second one is Ben. Okay? Bar என்றாலும் Ben என்றாலும் ஒன்றுதான். බාර් කිව්වත් බෙන් කිව්වත් ඒ දෙකම එකක් තමයි. If you say Bach or Ben, it's the same. Okay? அப்போ Bach என்று சொல்லும் பொழுது அது குமாரனை குறிக்கிறது அல்லவா? ඒතර බාර් කියනවා ඒ වචනය තුලින් පුත්‍රයා කියන එක පෙන්වන්න කරනව නේද? Ben என்றாலும் குமாரனை குறிக்கிறது அல்லவா? බෙන් කියන එකනොත් පුත්‍රයා කියන එක පෙන්වන්න කරන්නේ. வேதம் தொடங்கும் பொழுதே குமாரன் என்று தான் தொடங்குகிறது. බයිබලයේ ආරම්භ වෙද්දිම පුත්‍රයා කියන වචනේ තමයි ආරම්භ වන්නේ. When the Bible commences, it starts with the word son. Son, S-O-N, son. வேதத்தின் முதல் எழுத்து எது? බයිබලයේ පළවෙනி අකුර මොකක්ද? B. The first word is B. கடைசி எழுத்து என்ன தெரியுமா? අවසාන අකුර මොකක්ද දන්නවද? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தில் இருக்கிற கடைசி சொல் என்ன தெரியுமா? ஆமென். ஆமென். கடைசி எழுத்து என்ன தெரியுமா? N. එලිතරව 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පදය කියනවා ආමේන් කියනක කියන වචන අකුරෙන් තමයි අවසන් වෙන්නේ. You know how the Bible ends in Revelation chapter 22? With the word Amen. Although the Greek new is present there, okay? That's in. அப்போ வேதம் ஆரம்பிப்பது B, முடிவது in, Ben, குமாரன். බයිබලය පටන් ගන්නේ B, ඉවර වෙන්නේ in, පුත්‍රයානෝ. The Bible commences with B and finishes with N, son. உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. யோவான் 1:1 என்ன சொல்லுகிறது? යොහන් 1:1 මොනවද කියන්නේ? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැන්මේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක. John 1:1 says in the beginning was the word.
அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක. The word was with God. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. And the word was God. And down in John chapter 1, I think down in verse 14, it says that word became flesh. அந்த யோவான் 1:14 சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகியது என்று. யோவான் 1:14 පදේ කියනවා ඒ වචනය මාංශමත් වුණා කියලා. You know, சொல்லிட்டேனா இங்கிலீஷ்ல? ஓகே. அப்போ அன்பானவர்களே, එහෙනම් ප්‍රේමවන්තයනි, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது என்று யோவான் 1:1 யாரை பற்றி சொல்லுகிறது? පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේකයි කියලා කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? இயேசுவை குறித்து. சொல்லுங்க, யாரை குறித்து? යේසුස් වහන්සේ ගැන. Who does John 1 talk about? 1:1 talk about when it says logos, word. Who is it talking about? Jesus. Okay? அப்போ குமாரனாய் வந்தவர், மாம்சமாய் வந்தவர் யார்? வார்த்தையானவர். එහෙනම් පුත්‍රයාණෝ විදිහට මාංශමත් ආවේ කවුද? වාක්‍යානන් වහන්සේ, වචනය. கவனிங்க, வார்த்தை மாம்சமாகியது. වචනය මාංශවත් වුණා. The word became flesh. வார்த்தை தேவனாகிய இயேசு වචනය කියන්නව දෙවියන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ மாம்சமாய் வந்தது மனுஷனாகிய இயேசு. මාංශමත් වෙලා ආවේ මනුෂ්‍යෙක් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. The word is God Jesus and the flesh is man Jesus. Okay? அப்போ அவர் மனுஷனாய் வந்த பொழுது එහෙමනම් උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් විදිහට ආවට පස්සේ குமாரனாய் வந்தார். පුත්‍රයාණන් ලෙස පැමිණියා. அப்போ உலகத்துக்கு வந்த அந்த இயேசுவானவர் தான் குமாரன். එහෙමනම් ලෝකයට ආව යේසුස් වහන්සේ තමයි පුත්‍රයාණෝ. மனுஷனாய் வந்தவர் தான் குமாரன். මනුෂ්‍යෙක් විදිහට ආවේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ. அந்த குமாரனாகிய இயேசுதான் ඒ පුත්‍රයාණන් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ තමයි நமது கையிலே இருக்கின்ற பரிசுத்த வேதாகமமாகிய வார்த்தையானவர். අපේ අතේ තිබෙනා වූ ශුද්ධ බයිබලය වන්නා වූ ඒ වාක්‍යයන් වහන්සේ. Jesus the man, the word which became flesh, is the expressed, revealed word of God. And that's why the entire word is put within the Son. Ben. அதனால் தான் Ben என்று சொல்லுகிற அந்த குமாரனாகிய இயேசுவுக்குள் இந்த வார்த்தை முழுக்க அடங்குகிறது. ඒ නිසා තමයි බන් කියනවා බෙන් කියනවා පුත්‍රයාණන් කියනවා ඒ වචනය තුල සම්පූර්ණ බයිබලය අඩංගු වන්නේ. அப்போ பரிசுத்த வேதாகமத்தின் முதல் எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும் சேரும்போது அது இயேசுவை குறிக்கிறது. அப்படிதானே? ඒ කියන්නේ බයිබලයේ පළවෙනි අකුරත් ඒ වගේම අවසාන වන්නා වූ අකුරත් එකතු කරපුවාම පුත්‍රයන් වහන්සේව නියෝජනය වෙනවා. அப்படியானால் பரிசுத்த வேதாகமம் முழுக்க முழுக்க இயேசுவுக்குள் இருக்கிறது. එහෙමනම් ශුද්ධ බයිබලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම යේසුස් වහන්සේ තුල අඩංගු වන්නේ. If the first word and the last word denote Christ the Son, the entire word of God is in Jesus. சில பேர் கேட்பாங்க தெரியுமா, සමහරව අහයි பைபிள்ல இயேசு இருக்கிறாரா? මේ බයිබලයේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? பழைய ஏற்பாட்டுல இயேசு இருக்கிறாரா? පරණ කිසිම යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? ஆதியாகமத்துல இயேசு இருக்கிறாரா? උපතිපදයේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? மல்கியா புத்தகத்துல இயேசு இருக்கிறாரா? මල්කියා පොතේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද? People ask us, is Jesus there in the Old Testament? Is Jesus there in the Genesis, in the book of Genesis? Is Jesus there in the book of Malachi? Excuse me, it's not whether Jesus is in here or not. This is in Jesus. இயேசு இதற்குள்ளே இருக்கிறாராங்கிறது இல்லங்க கேள்வி, இது இயேசுவுக்குள் இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ මේ තුල ඉන්නවද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේක යේසුස් වහන්සේ තුලයි තිබෙන්නේ. இனி யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டா பழைய ஏற்பாட்டுல இயேசு இருக்கிறாரான்னு அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே போயிருங்க, அவ்வளவுதான். ආයේ කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම පරණ කිසිම යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද කියලා නෝන්ඩිට යන්න. If anybody asks you, is Jesus there in the Old Testament? Throw a sarcastic smile and get away from there. Why? Because we know it's not Jesus who is in the word. The word is in Jesus. இயேசு அல்ல இதற்குள்ள இருப்பது, இதுதான் இயேசுக்குள்ள இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ මේක තුල නැහැ. මේක තිබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ තුල. என்றால் இதுதான் குமாரனாகிய இயேசு என்கின்ற வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை.
ඇයි කියනවා නම් මේක තමා පුත්‍රයන් වහන්සේ වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ பிரகாශ කරා වූ වචනය. வேதத்தின் முதல் சொல்லின் முதல் 2 எழுத்துக்கள் இயேசுவை குறிக்கிறது பாக். බයිබලේ පළවෙනි වචනේ පළවෙනි අකුරු දෙක යේසුස් වහන්සේ ගැන තියෙන්නේ බාක් කියලා. The first 2 letters of the first word in the Bible talks about Jesus the Son, Bach. Okay? Esh என்றால் என்ன தெரியுமா? எபிரேய மொழியிலே அலெஃப் ஷின். எஷ் என்றால் என்ன தெரியுமா? එෂ් කියන්නේ මොකද කියලා දන්නවද? Do you know the meaning of Esh in Hebrew? Esh means fire. Esh என்றால் அக்கினி. එෂ් කියනවා ඒ වචනේ තේරුම ගින්ද. இந்த எஷ்ஷை மட்டும் இல்லாமல் பெஹ் இட் என்று நீங்கள் வாசித்தால் ඒ කියන්නේ එෂ් කියනවා වචනේ නැතුව බේෂ් කියනවා කියවනම් பெஹ் இட் කියලා කියවනම් if you avoid esh and if you read பெஹ் இட் it means covenant. அதனுடைய அர்த்தம் உடன்படிக்கை. ඒකේ තේරුම ගිවිසුම. குமாரனாகிய இயேசு அக்கினியின் மூலம் கொடுத்த உடன்படிக்கை தான் பரிசுத்த வேதாகமம் என்பது அந்த முதல் சொல்லின் அர்த்தம். පුත්‍රයාණන් වන යේසුස් වහන්සේ ගින්දරෙන් අපිත් සමග කරගත්තු ඒ ගිවිසුම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන එක තමයි බැහිෂීට් කියන වචනේ සංකේතාත්මක තේරුම. The symbolic meaning of Bereshit is the Son of God, Bach, Jesus, makes a covenant, a Bereshit, with fire, Esh, with his people. And that's the first word. அதுதான் ஆதியிலே என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒක තමයි පටන් ගැනීමේදී කියලා කියන්නේ. பாருங்க எவ்வளவு வல்லமையான ஒரு வார்த்தை அது. බලන්න කොතරම් බලවත් වූ වචනයක්ද කියලා. எவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. இன்னும் நிறைய இருக்கின்றன, நான் சொல்ல போவதில்லை. තව බොහෝ අර්ථයන් තියෙනවා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. There are many other meanings here. I'm not going to talk about them. I'm not going to talk about the numeric value. இதனுடைய இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையின் கூட்டுத்தொகையை பற்றியெல்லாம் நான் பேச போவதில்லை. මේ තියෙන බොහෝ දේවල් ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ සංඛ්‍යාත මේ වටිනාකම මේ ඉලක්කම් වල මොනවද මේක තේරෙන්නේ ඒවා මොනවත් මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ஆனால் ஒன்று ஆதியிலே, அப்போ இது யாரை குறிக்கிறது? ஒன்று முழுக்க முழுக்க தேவனை குறிக்கிறது. ஓகே, එක කියන්නේ පටන් ගැනීම. දෙමනම් ඒක සම්පූර්ණ කාවද පෙන්눔 කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේව. இப்போ ரெண்டாவது சொல்ல பாப்போமா? දැන් දෙවෙනි වචනය බලමුද? பாகா. බහා. නෑ ඔය හා කියන්නේ පවා හා කියලා කියන්නේ බාරා කියන්න. බා. The second word bara. Hey, do you see something similar? இதுல ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமையை பாத்தீங்களா? මොකක්hari ඒක සමානත්වයක් පේනවාද? පළවෙනි එක දාන්න. Bet resh aleph. අනිත් එක දාන්න. Bet resh aleph. முதல் 3 எழுத்துக்களும் மறுபடி வந்திருக்கின்றன. பாகா. පළවෙනි අකුරු තුන ආපහු ඉල්ල බාර් කියද්ද? பாக் குமாரன். පුත්‍රයාණෝ. The son, Bach. Aleph. The first முதலாவது. ආලෙෆ් පටන් ගැනීම ආරම්භය. குமாரன் தான் முதலாவது. කියන්නේ පුත්‍රයාණෝ තමයි ආරම්භය. The son is the first. Now this talks about the son of man. இது மனுஷகுமாரனை பற்றி பேசுகிறது. මේක මනුෂ්‍ය කුමාරයා ගැන කතා කරන, මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ගැන කතා කරන්නේ. එක දාන්න. பா இது தேவகுமாரனாகிய இயேசு. එතන කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ පුත්‍රයාණෝ ගැන. This son is the son of God. Second, this is the son of man. இது மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு. මේක මනුෂ්‍යයා වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ ගැන. முதல் 2 சொற்களிலும் அன்பானவர்களே, පළවෙනි වචන දෙකේම ප්‍රේමවන්තිනි, தேவகுமாரனாகிய இயேசு දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ பரலோகத்தை விட்டுவிட்டு நமக்காக மனுஷகுமாரனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் என்ற சுவிசேஷத்தை கொண்டிருக்கிறது. ඒ ස්වර්ගයේ අතහැර මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් ලෙස අපි වෙනුවෙන් සුභාරංචිය ලෙස ආවා වූ ඒ දේ නියෝජනය වෙනවා. The first 2 words of Genesis 1:1
talk about the gospel, which says that the Son of God left the heaven and came to be born as the Son of Man on this earth. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவகுமாரன் ස්වර්ගයේ ඉන්නා වූ දේව පුත්‍රයා பரலோகத்தை விட்டு பிரிந்து ඒ ස්වර්ගය අතහැර ඒ ස්වර්ගයෙන් වෙන් වෙලා பூமிக்கு வந்தார். පොළොවට ආවා. பிரிவு බෙදීම இரண்டாவது வசனம் பாத்தீங்களா? தேவனி இரண்டாவது எழுத்து. දෙවනි වචනය දැක්කද? So you know, Son of God separated from heaven and came to be born on earth. Number 2, separation, division. That's word number 2. அதுதான் இரண்டாவது சொல். பாத்தீங்களா? ඒක තමයි දෙවෙනි වචනය වෙන්වීම. மூன்றாவது சொல்ல பாப்போமா? තුන්වෙනි වචනය බලමුද? Elohim. එලෝහිම්. Elohim என்றால் தேவன். එලෝහිම් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. Elohim කියන්නේ Elohim means God. Now, let me explain this in English. This is quantitatively one, but grammatically plural. இது இலக்கண ரீதியாக பன்மை. මේක බහුවචනය. ඉලක්කම් විදිහට ගත්තොත් එහෙම බහුවචනයක්. Im, Elohim, பன்மை, plural. பகுவச்சனம். ஆனால் இது ஒரு தேவனை பற்றி பேசுகிறது. හැබැයි මේක එක දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ஆனால் பன்மையாய் வந்த காரணம் என்ன? හැබැයි බහුවචනෙන් එන්න කාරණාව මොකද්ද? பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த 3 நபர்களும் ஒரே தேவன் என்பதை இந்த வசனம் காட்டுகிறது. පියාණන් වහන්සේ, පුත්‍රයන් වහන්සේ, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනා ඒ ත්‍රිත්වය එකම දෙවි කෙනෙක් ලෙස නියෝජනය වෙනවා කියන එක පෙන්වනවා. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு, තුන්වෙනි දවසේ මරණින් නැගිට්ටා වූ යේසුස්. 3 உயிர்த்தெழுதலின் அடையாளம். நம்பர் 3 இலக்கம் 3 නැවත නැගිටීමේ සංකේතයක්. உயிரோடு எழும்பின இயேசு இப்போ மனிதனாக அல்ல தேவனாக இருக்கிறார். මරණයෙන් නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ දැන් මිනිස්සෙක් විදියට නෑ දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. The resurrected Christ, number 3 denotes resurrection. The resurrected Christ is no longer a man, but he is God. பிசாசுக்கு இந்த தந்திரம் பிசாசுக்கு தெரியும் இந்த சத்தியம். යක්ෂයාට දන්නා මේ සත්‍යය. அதனால் தான் இயேசுவை தேவன் இல்லை என்று சொல்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. The devil knows these secrets, and that's why the devil tries to diminish, undermine or discount the divinity of Jesus, which brings us to the next word. அதனால் அடுத்த சொல்லுக்கு போகிறோம். ඒ නිසා අපි ඊළඟ වචනයට දැන් යන්න යනවා. Oh my God, முழு எபிரேய மொழியிலேயும் நான் ஆசைப்படுகிற சொல் இதுதான். මුළු හේබ්‍රෙව් වචන මාලාවේ මම ඉතා ආස කරන වචනය තමයි මේක. The word that I love the most in Hebrew is this word et. எல்லாரும் சொல்லுங்க. Et. Are you ready for some mind blowing information, buddies? சில ஆச்சரியமான தகவல்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஆயத்தமா? සමහර පුදුමාකාර කාරණා මම ඔබට ගන්න යනවා. සූදානම්ද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබ දන්නවද? எபிரேய மொழியிலேயே அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் இதுதான். හේබ්‍රෙව් භාෂාවේදී වැඩි වශයෙන් භාවිත කරන වචනය තමයි මේක. In Hebrew, this is the most common word that is used. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? මේකේ අර්ථය මොකක්ද දන්නවද? அர்த்தமே இல்லை. කිසිම අර්ථයක් නැහැ. Do you know the meaning of this word et? It doesn't have a meaning. நான் இப்போ பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை මම දැන් කතා කරගෙන ඉන්නේ எத்தனையோ அறிஞர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். බොහෝ දැනුම ඇත්තවුන් මැද්දේ. சில நேரம் සමහර වෙලාවට உங்களுக்கு நல்ல எபிரேய மொழி தெரிந்தவர்களும் பார்ப்பார்கள். සමහර වෙලාවට මේක හොඳ හේබ්‍රෙව් භාෂාව දන්න කට්ටියත් බලනවා. ஒரு நாள் இந்தியாவிலிருந்து யாரோ வந்தாராம் இங்கே, என்னை தேடி, நான் இருக்கவில்லையாம். පාස්ටර් නැති දවසක ඉන්දියාවේ ඉඳන් කවුද හේබ්‍රෙව් භාෂාව දන්න කෙනෙක් හොයාගෙන ආවා. வந்தவர்கள் சொன்னார்களாம், பாஸ்டர் துஷார. யார் இருந்தீங்க பாஸ்டர் துஷார? அவர்கிட்ட சொன்னாங்களாம், ඒ ආපු කෙනා පාස්ටර් තුෂාරත් එක්ක කියලා තියෙනවා. பாஸ்டர் சுரேஷை பார்க்கிறதுக்காக நாங்க வந்தோம் இந்தியாவில இருந்து. පාස්ටර් සුරේෂ්ව බලලා යන්න මම මේ ඉන්දියාවේ ඉඳන් ආවේ. காரணம் என்னவென்றால், හේතුව මොකක්ද දන්නවද? அவர் எபிரேய மொழி படித்தவராம். එයා හේබ්‍රෙව් භාෂාව ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ලු. அவர் என்னுடைய செய்தியை பார்த்தபோது அவர் ஆச்சரியப்பட்டாராம்.
එයා පාස්ටර්ගේ ඒ දේශනා බලද්දී පුදුම වුණාලු. இந்த ஆளினுடைய உச்சரிப்பையும் எபிரேயத்தையும் பார்த்தால் இந்த ஆளுக்கு உண்மையாகவே எபிரேய மொழி தெரிகிறது என்று இந்தியாவிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார். මේ පාස්ටර් හේබ්‍රේව භාෂාව උච්චාරණය කරන විදිය බලපුවම ඇත්තටම මෙයා හේබ්‍රේව භාෂාව හොඳට දන්න කෙනෙක් කියලා පුදුම වෙලා තමයි එයා බලන්න වෙලා. நான் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் ඇයි මම මේ කියන්නේ කියනවා නම් உண்மையாகவே எனக்கு பெருமையா இருக்கு. ඇත්තටම මට උඩඟුකම මේ ආඩම්බර වෙනවා. You know what? A guy from India comes here looking for me. I was not here. Tushara, Pastor Tushara speaks to him and he says that he is a learned man in Hebrew. He knows Hebrew. And after listening to my message, he has thought that this Suresh guy knows Hebrew, the way he pronounces and stuff. So he has taken the trouble to come from India to Sri Lanka to see me. Now, am I proud about it? Yeah! Indeed. இப்போ ஐயோ எனக்கு அதை குறித்து ஒரு பெருமையும் இல்லைன்னா நான் இங்கேயே நெருப்பாகி செத்து போயிடுவேன். අනේ මට ඒ ගැන කිසිම ආඩම්බරකමක් නැහැ කියනවා නම් මෙතනම ගින්දර ඇවිල්ලා පිච්චිලා යන්න ඕනේ. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். කොච්චර සන්තෝෂමත්ද තියෙනවද இந்த දන්නවද? சுதும்பல காடைய මේ සුදු හුම්පල කාඩයා இங்கிலீஷும் சிங்களமும் தெரியாதவனே ඉංග්‍රීසි සිංහල මොකුත් දන්නේ නැහැ. எபிரேய மொழியில சொல்ல போய் எபிரேய மொழி படிச்சவர் நாடு விட்டு நாடு வர்றாராம் பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். தட்டாத தட்டாத நான் சந்தோஷமா சொல்றேன். මම සන්තෝෂයෙන් කියන්නේ ඇයි දන්නවද? ඒ වෙන රටක ඉඳලා ඒ රටේ ඉඳන් මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙයා හේබ්‍රේව භාෂාව හොඳට දන්නවා කියලා බලන්න ඇවිල්ලා එයාත් හේබ්‍රේව හොඳට දන්න නිසා. இதை வச்சுக்கிட்டு பீத்திக்கிட்டு போனா தான் சரியில்லை. මේක තියාගෙන මේ ආඩම්බර උඩඟුනා නම් තමයි හොඳ නැත්තේ. இனி நான் இயேசு சொல்ல மாட்டேன், யெஷுவா தான் சொல்லுவேன். ஷாலோம் ஷாலோம் எவ்ரிபாடி. அடோனாய் உங்களை நல்லா வச்சிருக்கிறாரா? நீங்க எல்லாம் நல்ல பெராக்கால இருக்கிறீங்களா? ஏகதமா எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்குல்ல. பீத்திக்கிட்டு இருக்க கூடாது. මේ මම උඩඟු වෙනව නෙමෙයි. ஆடம்பர வேணும். சந்தோஷப்படுறேன். I am very happy about that. I am proud about that. I should not be proud. But you know, I'm proud about that. Praise God. All glory to God. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனாஸ்துதியோ. ஆனால் நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද මම මේ කියන්නේ? இப்படி எத்தனையோ பேர் எபிரேய மொழி தெரிந்தவர்கள் இதை பார்க்கிறார்கள். මේ වගේ හේබ්‍රේව භාෂාව දන්න ගොඩක් අය මේ වැඩසටහන බලනවා. இங்கிலீஷ்ல வேற சொல்றேன். ඉංග්‍රීසිනුත් කියන්න. சில நேரம் யூத ரபிமார் கூட உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னுடைய பிரசங்கத்தை சில நேரம். සමහර විට යුදෙව් රබිවරු පවා දේශනාව බලනවා ඇති. Since I am also saying in English, sometimes a rabbi must be watching. So I can't lie here. So even the Jewish rabbis know that the word et does not have a meaning, and yet this is the most common word in the Hebrew language. ரபிமார்களுக்கே தெரியும், எபிரேய மொழியில் சிந்திக்கிறவர்களுக்கே தெரியும் இந்த எட் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமே இல்லை. ஆனாலும் எபிரேய மொழியில் அதிகமாய் பயன்படுத்தப்படுகிற சொல் இதுதான் என்று යුදෙව් රබිවරුන්ට දන්නවා. හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් හිතන අයටත් දන්නවා. එත් කියන මේ වචනය තමයි හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් ඉතා බහුලව වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනු ලබන වචනය. නමුත් ඒකට අර්ථයක් නෑ. ඒක පරිවර්තනය කරන්න බෑ. පුරිදා? තේරුණාද? அப்படி ஒரு சொல் தமிழில் இல்லை. ඒ වගේ වචනයක් දෙමළ සිංහල හෝ දෙමළ ඉන්නේ නැහැ. தமிழ் அப்படி ஏதாவது அர்த்தம் இல்லாத ஏதாவது ஒரு சொல் இருக்குதா? இல்லை. සිංහලෙන් තියනවාද එහෙම තේරුමක් දෙන්න බැරි මොකක් හරි වචනයක්? ஆங்கிலத்தில் இல்லை. ඉංග්‍රීසි භාෂාවනුත් නැහැ. There is no such word in any other language that I know. Even in English there is no word that doesn't have a meaning. And அதுக்கு கூட அர்த்தம் இருக்கு. ඒ කියන්නේ ඕ අම්මෝ ඕ කිව්වනම් ඒකට අර්ථයක් තියෙනවා. அதுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. ඒක தமிழ்ல நான் என்ன அர்த்தம்? சரின்னு அர்த்தம். දැන් සිංහලෙන් කිව්වනම් ඒක තේරුම මොකද්ද? You know, even in English if you say it means yeah. If you say yeah, it's yes in English. Nah, it means no. So you do any sound, there is a meaning. உங்கள் தமிழிலே, உங்கள் சிங்களத்திலே, உங்கள் ஆங்கிலத்திலே අර්ථமில்லாத ஒரு சப்தம் கிடையாது ஐயா. අපේ සිංහල භාෂාවේ, අපේ දෙමළ භාෂාවේ, අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොන හරි අර්ථයක් නැති එහෙම වචනයක් නැහැ, શબ્දයක් නැහැ. ஆனால் எபிரேய மொழியிலே හැබැයි හේබ්‍රේව භාෂාවේ எட் என்ற இந்த சொல், එච් කියනවා ඒ වචන, எட் එච් කියනවා ඒ වචනේ அர்த்தமே இல்லை.
අර්ථයක්ම නැහැ. ஆனால் வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே බයිබලේ පරණ ගිවිසුමේ 7034 தடவை வருகிறது. 7034 සැරයක් මේ එට් වචනය එනවා. You know, this word which does not have a meaning appears in the Old Testament 7034 times. 7000 சம்பூரணம், 7000 සම්පූර්ණත්වය, 3 உயிர்த்தெழுதல், 3 නැවත නැගිටීම, 4 இயேசு, 4 යේසුස් වහන්සේ, 7 completion 7000, 3 resurrection, 4 Jesus, which means the word it has something to do about Jesus. அப்படியானால் இந்த எட் என்கின்ற சொல்லுக்கும் இயேசுவுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். එහෙමනම් මේ එට් කියන වචනයත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් අතර මොකක්දෝ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. எத்தனையாவது எழுத்தாக வருகிறது? ඒක කීවෙනි වචන විදියට දෙන්නේ? 4. 4. 4 இயேசு. 4 කියන්නේ යේසුස් It වහන්සේ. comes on as the 4th word in the Bible. 4 is Jesus. Okay? இயேசுவுக்கு பேர் நீதியின் சூரியன் மல்கியாவிலே. ஆமா தானே? යේසුස් වහන්සේට මල්කියා පොතේ කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමේ හිරු කියලා. සූර්යානෝ. සූර්යා කියලා. You know, the book of Malachi calls Jesus the son of righteousness. Son is UN. Son. On the 4th day God created the sun. Okay? 4வது நாள் ஆண்டவர் சூரியனை உண்டாக்குகிறார். 4වෙනි දවසේ දෙවියන් වහන්සේ සූර්යා ඉර. அப்போ இந்த எட் என்பது இயேசுவை குறிக்கும். එහෙමනම් මේ එට් කියන එක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම්බන්ධව. சும்மா போ சுரேஷ். நீ கை அண்டமே கதை விடாதடா. நீ கட்டாதாண்டே அங்க போய் இங்க போய் வந்துட்டு எட்டுனா இயேசுங்கிற நீ. அரே மே பொருவடே மே எட் කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියලා මේ කියනවා. எபிரேய எழுத்துக்கள் எத்தனை? හේබ්‍රේව් අකුරු කීයක්ද? 22. 22ක්. Let me prove this is Jesus. Okay? Okay? There are 22 letters in the Hebrew alphabet. The first letter is Aleph. முதலாவது எழுத்து Aleph. පළවෙනි අකුර ආලෙෆ්. கடைசி எழுத்து உங்களோட பைபிள்ல பாப்போமா? පළවෙනි මේ අවසාන අකුර මොකක්ද කියලා බයිබලේ බලමුද? நீங்க பைபிளை திருப்ப போறீங்க ஆனா அந்த பைபிள்ல ஒரு வசனமே இப்ப வாசிக்க போறது இல்ல. දැන් බයිබලේ ආපහු අපි එක වචනයක්වත් බලන්න යන්නේ නැහැ. නෑ බයිබලේ පෙරලන්න යනවා. හැබැයි බයිබලේ කියවන්න යන්නේ නෑ. මාර ගේම් දෙන්නේ මේ සුරේෂ් කාර්යය. இந்த சுரேஷ் பைத்தியம் ஆடுவோம் பாருங்க. பைபிளை திருப்பட்டா ஆனா வாசிக்க போறது இல்ல. எல்லாரும் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் 119வது சங்கீதத்துக்கு. Turn with me to Psalm 119. ගීතාවලියේ 119 වෙනි පරිච්ඡේදය පෙරලා ගන්න. பைபிளை வாசிக்க வேண்டாம். எல்லாம் திருப்பிக்கிட்ட பிறகு බයිබලේ කියවන්න එපා. හැමෝම පෙරලා ගත්තට පස්සේ அதிலே இருக்கிறது எபிரேய எழுத்துக்கள். එතන තියෙනවා හේබ්‍රේව් අකුරු. The Hebrew letters are there. Okay? சரி. இப்போ சங்கீதம் 119ல மேல பாருங்க இந்த அடையாளம் இருக்குது. இதுக்கு பக்கத்துல என்ன எழுதி இருக்குது? ගීතාවල 119 උඩ බලන්න අර අකුර තියෙනවා. කො සිංහලෙන් තියෙනවද? ඔව් නෑ ආලෙෆ් කියලා. හරි. අද வாசிங்க எல்லாரும் என்னது அது? ஆலெஃப் முதலாவது எழுத்து. ஓகே? The first letter is Aleph. 8 வசனங்கள் ஆலெஃப்லயே தொடங்குது. ஓகே? පළවෙනි අකුර විදිහට ආලෙෆ් කියලා තියෙනවා. ආලෙෆ් කියන එකෙන් පද 8ක් තියෙනවා. தாவீது 176 வசனங்களை எழுதினார். දාවිත් රජතුමා මේ 176. You know, the psalmist David writes 176 verses in Psalm 119. Why? He writes 8 sentences with each of the 22 letters of the Hebrew alphabet. So 22 times 8, 176. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் 8 வசனங்களாக 22 எழுத்துக்களுக்கு 176 වසනங்களை தாவீது எழுதுகிறார். එක අකුරට පද 8ක් බැගින් අකුරු 22ට 22 වැඩි කිරීම 8 176ක් ලියනවා. ඔන්න පළවෙනි 8 முதலாவது 8 ஆலெஃப் எழுதிருக்கா இல்லையா? දැන් පළවෙනි පද 8 ආලෙෆ්. எல்லாம் வாசிங்க. ஆலெஃப் சொல்லுங்க. සේරම කියන්නේ ආලෙෆ්. எபிரேய மொழி ஆனாவன படிக்கிறாங்க. எபிரேயத்துல ஆனாவன படிக்கிறாங்க. දැන් හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් අපි අයන්න ආයන්න ඉගෙන ගන්නවා. So we are learning ABC in Hebrew. Okay? Aleph. Say with me. 1. Aleph. ආලෙෆ්. அடுத்தது என்னது?
ඊට පස්සේ මොකක්ද? இதை பாருங்க 8 வசனத்துக்கு பிறகு பெத் தலுக்கு වචන 8කට පස්සේ බෙත්. பெத். ஓகே, செகண்ட் ஒன் பெத். மூன்றாவது 3 வாவ், உங்களுக்கு தெரியுது ஆல்ரெடி. கிமெல். ගිමෙල්. 4 4වෙනි අකුර டாலெத். ඩාලෙත්. 24வது வசனத்துக்கும் 25வது வசனத்துக்கும் இடையில இருக்கு பாத்தீங்களா? டாலெத். ஓகே, between 24 and 25 டாலெத். 25 සහ 32 වෙනි. 24 සහ 25 අතර. අර டாலெத். அடுத்தது ඊට පස්සේ ஹே. හේ. the next one is ஹே. அடுத்தது ඊට පස්සේ வாவ் இல்ல வாவ். வாவ். அடுத்தது zain. the next one is zain. 7 ෂයින්. அடுத்தது ඊට පස්සේ het. ඛෙත්. het. அடுத்தது thet. ඊට පස්සේ ඨෙත්. tet. yod. යොඩ්. சொல்லுங்க yod. அடுத்தது kaf. ඊට පස්සේ කෆ්. அப்புறம் lamed. ඊට පස්සේ ලාමෙත්. the next one is lamed. then mem. ඊට පස්සේ මෙම්. ஓகே, மேல இருக்கு பாருங்க 97வது வசனத்துக்கு மேல. அனு ஹத ළඟ තියෙනවා බලන්න mem. right near verse 97 mem. then nun. okay, ඊට nun. පස්සේ නුන්. samek. සමෙක්. அடுத்தது ain. ඊට පස්සේ අයින්. pe. පේ. okay, zade. 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 සාඩේ. kof. කොෆ්. resh. රෙෂ්. sheen. ෂීන්. அடுத்தது டவ். எது? Tau. இது 22வது எது? ඒ කියන්නේ 22 වෙනි අකුර ඇවිල්ලා මේ අකුර. ටව්. 22nd letter is what? Tau. The first letter is aleph. පළවෙනි අකුර ආලෙෆ්. The last letter is tau. முதலாவது எழுத்து அலெஃப், கடைசி எழுத்து tau. අන්තිම අකුර ටව්. ஏசாயா 44 நான் வாசிக்கிறேன். ஏசாயா 44 යසායා 44 6. 6 වෙනි පදය. ஐசாயா 44 and verse 6. நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் தானே, என்னை தவிர தேவன் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார். Somebody read. I want somebody back there to read in English. Isaiah 44 verse 6. කියවන්න. යසායා 44 6 වෙනි පදය. ඊශ්‍රායල්ගේ රජද ඔහුගේ මිදුම් කාර්යද වූ ස්වාමින් වහන්සේ සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. මම පළවෙනියාද අන්තිමයාත් මමය. මා හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් නැත. Thus said the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord hallelujah. of hosts. I am the first and I am the last, and beside me there is no God. ஹலோ, பழைய ஏற்பாட்டின் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். පරණ ගිවිසුමේදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. பழைய ஏற்பாட்டின் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன் என்று. මම පළවෙනියා සහ මම අන්තිමයා කියලා. The God of the Old Testament proclaims in the Old Testament that he is the first and he is the last. Okay? இப்ப வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரத்துக்கு போங்க. දැන් එලිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයට යන්න. 8வது வசனம். 8 වෙනි පදය. இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார். මම අල්පා සහ ඔමේගාද වෙමින් සිටින්නා වූ සිටියා වූ මත්තු සිටින්නා වූ සර්ව පරාක්‍රම වූ ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ කියනසේක. Now Jesus says in the New Testament in Revelation 1 and verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. and also he says in Revelation 22 verse 13, அதே இயேசு வெளிப்படுத்தல் 22:13 சொல்லுகிறார், ඒ යේසුස් වහන්සේම එලිදරව් 22 23 වෙනි පදේ කියනවා நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன். Read it. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. මම අල්පා සහ ඔමේගාය පළවෙනියා සහ අන්තිමයාය
පටන් ගැන්ම සහ කෙලවරය. இதோ இருக்கிறது கிரேக் அல்ஃபா. எத்தனை பேருக்கு கிரேக் தெரியும்? இப்போ தான் கிரீக் படிக்கிறீங்களே. உங்க பாருங்க எத்தனை கை மேலே போகுது. கிரீக் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கையை தூக்குங்க. இப்போ இந்த காலேஜில் கிரீக் படிக்கிறவங்க எல்லாம் கையை தூக்குங்க. මේ විද්‍යාලයේ ග්‍රීක් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය අත උස්සන්න. Look how many people are learning Greek in this college now. Put your hand up. Hey, look, I can't fall here. Put your hand up. Put your hand up. Okay. இது என்ன எழுத்து? මෙතන බොරු කන්න බෑ කී දෙනෙක්ද හේබ්‍රේ ග්‍රීක් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා මේ විද්‍යාලයේ. இல்ல அல்ஃபா. லியா, this is alpha. இது என்ன? பொங்கல் பானையை கவுத்து வச்சிருக்கீங்களா? முட்டியாக் பெරලතියන් ඉන්නවද? කෝම් පිට්ටු ඉදියන්. முட்டியாக் නේ මේක තමයි ඔමේගා. alpha omega. This is omega. Okay? இயேசு சொல்லுகிறார் நான் அல்ஃபாவும் நான் ஒமேகாவுமா இருக்கிறேன் என்று. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මම අල්ෆා සහ ඔමේගාව සිටිනවා කියලා. ஏன் அல்ஃபா ஒமேகா? ඇයි අල්ෆා ඔමේගා? புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டபடியினால். අලුත් යුසුම ග්‍රීක් භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන නිසා. Why alpha and omega? Because the New Testament is written in Greek. So alpha and omega. So if alpha and omega are in Greek, the same in Hebrew is aleph and tau. Alpha omega என்பது கிரேக்க மொழியில எப்படியோ அதுதான் aleph tau. ඇල්ෆා සහ ඔමේගා ග්‍රීක් භාෂාවෙන් කොහමද? ඒක තමයි හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් ටව් aleph and tau. tau. இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ ஹலோ இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, அல்ஃபாவும் ஒமேகாவும் யார்? ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා සහ ඔමේගා කියන්නේ කවුද? யார்? Who is alpha and omega? முதல்ல என்ன பாடணும் worship போது? අපි ஆதியும் அந்தமுமானவரே அல்ஃபா ஒமேகாவும் மானவரே. නේ සිංහලෙන් කොහොමද කියේක? ආරම්භය තව ආරම්භයත් අවසානයත් අල්ෆා ඔමේගා ඔබතුම වේ. ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை நமதின் நெமி ඔබව நமதின் நெமி. කවද ඇල්ෆා ඔමේගා? කවුද? යේසුස්. යාර ඇල්ෆා ඔමේගා? යේසු. අප ආර අලෙෆ් ටව්. යේසු. කවුද අලෙෆ් ටව්? යේසුස් වහන්සේ. ඇල්ෆා ඔමේගා is Jesus and aleph tau is Jesus. Now let's go to word 4. පරණ එකට යන්න. et aleph tau. விளங்குதா? காரணமே இல்லாம ஏண்டாப்பா இப்படி ஒரு சொல் வருதுன்னு யூத ரபிமாரெல்லாம் முடிய பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். வேணா போய் பாருங்க, ஓரமா தொங்கும். சொல்லு. කාරණක් නැතුවම හේතුවක් නැතුව මෙතන රබිවරුන්ගේ කෙස් හෙල්ලෙනවා නේද? ඇයි? මොකටද මම මේ ආලෙෆ්ටව් මැදට රිංගවලා තියෙන්නේ 7034 සැරයක්? ඒකට තේරුමක් නැහැනේ බං කියලා කොණ්ඩේ ඇදලා ඉරාගෙන. Do you know why the Jews have this long hair? Because they have seen it 7034 times in their Tanakh and they don't know why in the world is a meaningless word is inscribed there. So they have been, pulling their hair. Hello. பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு இல்லையா? පරණ කිසිම යේසුස් වහන්සේ නැල්ලු. பழைய ஏற்பாட்டில் 7034 தடவை පරණ කිසිමේ 7034 සැරයක් இயேசு அலெஃப் டவ்வாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இயேசு சுவான்ச அலெஃப் டவ் කියලා පරණ කිසිමේ 7034 සැරයක් යේසුස් වහන්සේ ආලෙෆ් ටව් ලෙස යේසුස් වහන්සේව නියෝජනය වෙනවා. Some crooked people, stupid idiots believe that there is no Jesus in the Old Testament. 7034 times Jesus appears in the Tanakh in the Old Testament as the et, the aleph and tau. இதை கேட்கும்போது இது எனக்கு எவ்வளோ காலமாக தெரியும்டி. මේක කොච්චර කාලයක් පාස්ටර් දැනගෙන හිටියද? ஆனால் ஒவ்வொரு முறை சொல்லும் போதும் எனக்கு புல்லரிக்கும். හැබැයි හැම තිස්සම ඒක කියද්දි අතුලාන්තේ එක මොන මයිල් කෙලින් වෙනවා. அவ்வளவு வல்லமை உள்ளது தேவனுடைய வார்த்தை. එච්චර බලවත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இல்லையா? මේක ඔබට පුදුමයක් Are you not නෙවෙයි? shocked? Are you not shocked to see that Jesus is there? Okay? உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிறேங்க.
ඔබට කියන්න අහගන්න. இந்த பிரசங்கத்தில் நான் இதெல்லாம் பண்ண டைம் கிடையாது எனக்கு. මේක දේශනාව සම්පූර්ණයෙන් කන්න වෙලාව මදි මට. முதலாவது அதிகாரத்திலே மாத்திரம் පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ විතරක් 13 தடவை எட் வருகிறது ஆதியாகமம் 1லே. 13 වතාවක් එට් කියන වචනේ එනවා. You know, in Genesis 1 there are 13 occurrences of et within the first chapter of Genesis 1. Wow. et என்று வரும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இயேசு. එට් කියන හැම අවස්ථාවකම ඒක නියෝජනය වෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இப்போ பல்லவினி ஃபுல் லைனுக்கு தாண்ட. பெஹேஷித் ஆதியிலே பட்டன் கேன்மேதி in the beginning பாஹா சிருஷ்டித்தார் நௌசேக created Elohim தேவன் தேவியான் வහන්සේ God Jesus இயேசுஸ் பாருங்க எட். இந்த ஜனங்களுக்கு போய் நான் சொல்லி கொடுத்தேனேடி. මේ මිනිස්සුන්ට මම ගන්නනවානේ. நாலாவது சொல் அப்பட்டமா இயேசு. The fourth letter, the fourth word is Jesus. හතරවෙනි වචනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இன்னொன்று சொல்லி தரவா உங்களுக்கு? තව එකක් කියලා දෙන්නද ඔබට? உங்களுக்கு தெரியுமா? Somebody read 1 Peter 3:22. 1 பேதுரு 3:22 வாசிங்க. 1 பேதுரு 3:23 කියවන්න කවුරු හරි? 1 பேதுரு 3:23 22. அவர் பரலோகத்துக்கு போய் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறார். அவர் பரலோகத்துக்கு போய் எங்க இருக்கிறார்? தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில். read it. 1 பேதுரு 3:22. උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ සිටිනසේක. Who is gone into heaven and is on the right hand of God. Look, here is Elohim. இதோ இருக்கிறது Elohim. Right side of Elohim is Jesus. Elohimக்கு வலது பாரிசத்திலே இயேசு இந்த இடத்துல இருக்கிறார். தெரியுதா? Elohim දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. පේනවද? වැළඟුදා? Hallelujah. Hallelujah. Abhashmaim yada Adonai Yeshua HaMashiach. Ani ohev et Yeshua. I love Jesus. Ani ohev otra. Abhashmaim. I love you, Father in heaven. நான் இப்படியெல்லாம் எபிரேய மொழியில் கத்துறது கிடையாது. මම මේවා හේබ්‍රු භාෂාවෙන් කෑ ගහන්නේ. නැහැ. I don't talk in Hebrew like this, but I'm so excited. හැබැයි මම அவ்வளவு சந்தோஷமா ආශ්චර්යමත් පත් වෙලා ඉන්නේ. வேதம் என்பது எவ்வளவு பயங்கரமான உண்மை பாருங்க. 4 வேர்ட்ஸ்ல எவ்வளவு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நீங்க. බලන්න වචන හතරක් තුල කොතරම් පුදුම දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවද? பெஹேஷித் பார் இயேசு இருக்கிறார். பெஹேஷித்ல பார்ல இயேசு இருக்கிறார். බාර් කියන තැන යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය වෙනවා. முதலாவது சொல்ல பாகா பார் இயேசு இருக்கிறார். දෙවෙනි වචනේදී බා කියන තැන යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය වෙනවා. எலோஹிம் உயிர்த்தெழுந்த திருத்துவ தேவனின் மூன்றாவது நபராக இயேசு இருக்கிறார். එලෝහිම් තුන්වෙනි පදයේදී නැවත නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය වෙනවා. நாலாவது சொல் அல்பா ஒமேகாவாக இயேசு இருக்கிறார். என்னய்யா 4 சொல்லலையும் இயேசு இருக்கிறார் ஐயா. හතරවෙනි පදයේදී ඇල්ෆා සහ ඔමේගා වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය වෙනවා. Begheshit, Bah is Jesus, right? Bah is Jesus. Elohim, Jesus is one of the 3 persons of the Trinity, and Et, Alpha and Omega, is Jesus. In all 4 words, the first 4 words of the Bible, Jesus is there. இயேசு இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. என்னய்யா பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு இல்லைங்கிறான். කවුද පරණ කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ නැහැ කියන්නේ? பைத்தியக்காரங்க. පිස්සෝ. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට තේරෙනවද? பாருங்க எவ்வளவு மகத்துவமான ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் என்று. බලන්න කොච්චර මහිමාන්විත දෙවියන් වහන්සේද කියලා අපේ දෙවියන් වහන්සේ. 5வது சொல்லுக்கு போவோம். හතරවෙනි පදයට යන්න. මේ පස්වෙනි පදයට. පස්වෙනි වචනය. ஹஷமாயிம் வானங்கள், ஸ்பேஸ், ஹெவன்ஸ். අවකාශය. ஆண்டவர் வானங்களை உண்டாக்கி දෙවියන් වහන්සේ අවකාශය නිර්මාණය කරලා அந்த வானங்களை உண்டாக்கின பிறகு என்ன செய்கிறார்? அப்ப வானத்தை உண்டாக்கினவர் யார்? ඒ අහස නිර්මාණය කළ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? අහස කවුද නිර්මාණය කරන්නේ? எட் இயேசுவானவர். එට් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு பயங்கரமான ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்கவா? තව ඔබට භයංකර වූ රහසක් කියලා දෙන්න. පුතා අර ලයින් එකට යන්න, ෆුල් ලයින් එකට යන්න. මට මොකක් හරි ලොකු එකක් දෙන්නක මේක පෙන්නන්න මම කොට වැඩි.
எஸ், ஒரு பயங்கர ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். பயங்கர ஒரு ரகசியத்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். kita භයානකෝ කැඹුරු රහසක් ඔබට උගන්වන්න. I'm going to teach you a very, very deep secret. Okay? எல்லாரும் என்னோட சொல்லுங்க. பெஹிஷிட். සරම කියන්න බෙහෙෂිට්. Say with me, okay? பெஹிஷிட். බෙහෙෂිට්. பாஹா. බාහා. எலோஹிம். එලෝහිම්. எட். එට්. ஹஷமாயிம். හෂමායි. வஎட். වඑට්. ஹரெட்ஸ். හරෙත්. ஓகே. ஆதியிலே, அல்ல நீங்க சொல்ல தேவையில்ல. ஆதியிலே சிங்களம் කියන්න පුතේ. පටන් ගැනීමේදී In the beginning created சிருஷ்டித்தார் මැවුසේක தேவன் God දෙවියන් වහන්සේ அல்ஃபா ஒமேகா இயேசு. ஓகேயா? අල්පා ඔමේගා වන්නා වූ යේසුස්. ஆனா இது அல்ஃபா ஒமேகா இயேசுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோமா? හැබැයි මේක අල්ෆා සහ ඔමේගා කියන යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන්න කලින් එක දෙයක් කියන්නද? இப்போ இது அல்ஃபா ஒமேகா இயேசுங்கிறத மறந்து போங்க இப்போதைக்கு. ஓகே? දැන්නට අමතක කරන්න අල්ෆා සහ ඔමේගා කියන යේසුස් වහන්සේ තමයි මේ නියෝජනය වෙන්නේ කියන එක. For the time being you forget that it represents Jesus, but it represents Jesus, but forget for a moment. Okay? கொஞ்ச நேரம் இயேசுவை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைப்போம். ஓகே? පොඩ්ඩක් යේසුස් වහන්සේ දැන් අපි හංගලා තියාගමු. For a few minutes we'll leave Jesus aside. Okay? Okay. இந்த இடத்துல இதை விட்டுருவோம். இப்போ எபிரேய மொழியின்படி இதுக்கு அர்த்தம் இல்லை, அப்படிதானே? දැන් මේ එට් කියන වචනේ හේබ්‍රේව භාෂාවන අර්ථයක් නැහැනේ. அர்த்தம் இல்லை தானே? There is no meaning for it in Hebrew, right? So now let's think that let's assume that we are Hebrew people. Okay? நாம் எபிரேயர்கள், யூதர்கள் என்று கற்பனை பண்ணிக்கொள்வோம். ஓகே? දැන් අපි නිකන් හිතාගමු අපි යුදෙවෝ කියලා. இப்போ நம்ம வாசிக்கிறோம், நம்ம மொழியில வாசிக்கிறோம். දැන් අපි අපේ භාෂාවෙන් කියවනවා. பெஹிஷிட், பாஹா, எலோயிம், எட். அப்படின்னா என்ன வாசிக்கிறோம்? ඊට පස්සේ මොනවද? என்ன එහෙම කියනකොට මොනවද කියවන්නේ? What are we reading when we read பெஹிஷிட், பாஹா, எலோஹிம், எட்? என்ன வாசிக்கிறோம் தெரியுமா? ஆதியிலே, පටන් ගැනීමේදී in the beginning created சிருஷ்டித்தார் මැවුසේක தேவன் දෙවියන් වහන්සේ ஆலேஃபையும் டவ்வையும். ආලෙෆ් සහ ටව්. God in the in the beginning created God Aleph and Tau. இதை விட்டுருங்க. ஹஷமாயிம் எழுத்து விட்டுருங்க. ඇට් කියන තැනින් මෙහාට අතහැරලා කියවුවොත් එහෙම පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ මැවුසේක ආලෙෆ් தமிழ்ல சொல்லவே முடியாது. අල්ෆා ඔමේගා. இப்போ தமிழ்ல ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்தார். எதை சிருஷ்டித்தார்னு சொல்லணும்ல? දැන් පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ මැවුසේක. මොකද්ද මැවුවේ කියලා කියන්න බෑ. You know, when we say in English, in the beginning God created, okay, created what? You got to say, okay? You can't stop there. On the same token, we can stop here because there is et. So in the beginning God created et. அப்போ ஆண்டவர் ஆரம்பத்தில் ஆதியிலே எட்டை சிருஷ்டித்தார். කියන්නේ පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ එට් කියන එක මැවුවා. உண்மை. ඇත්ත. எட் என்றால் என்ன? එට් කියන්නේ මොකද්ද? ஆலிஃப். இயேசுவை பக்கத்தில் வச்சுதான் சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நாட் இயேசு. யார் சொன்னா? யாரோ சொன்னீங்க இப்ப. somebody told me. சொல்லு ராசா சத்தமா, எலும்புடி நீ, எலும்பு சொல்லு என்ன? ஓ ஹalleluya. ஆண்டவர் முதல் உண்டாக்கினது எபிரேய மொழி. දෙවියන් වහන්සේ පළමු කොට මැවුවේ හේබ්‍රේව භාෂාව. You know what God created first, even before he created the heavens? He created the Hebrew language. ஆதியாகமம் 1:1 படி அப்படிதான் இருக்குது. இதை விட்டுருங்க. ஹஷமாயிம் இதை விட்டுருங்க. பெஹிஷிட், பாஹா, எலோயிம், எட். ஆதியிலே தேவன் எட், அதாவது ஆலெஃப் முதல் டவ் வரை உள்ள எபிரேய மொழியை உண்டாக்கினார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ ආලෙෆ් වලින් පටන් අරගෙන ටව් වලින් හමාර වෙන හෙබ්‍රේව භාෂාව උන්වහන්සේ මැව්වා. In the beginning God created Hebrew, which starts with Aleph and ends with Tau. இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்குற எபிரேய பண்டிதர்கள் இதுக்கு எதிராக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா
சவால் விட நான் சவால் விடுறேன் என்னோட வாங்க வாதாடுறதுக்கு. මේ වැඩසටහන බලන හේබ්‍රේව භාෂාව දන්න කවුරු හරි මේකට විරුද්ධව කතා කරනවා නම් මම අභියෝග කරනවා එන්න මම I challenge you, Hebrew scholars and even rabbis, to come for an open challenge with me if you don't agree with me when I say that God first created Hebrew language. I know what I'm talking about and I am proud of it. I am proud of the Hebrew language. நான் எபிரேய மொழியை குறித்து பெருமைப்படுகிறேன். මම හේබ්‍රේව භාෂාව ගැන උඩඟු වෙනවා ආඩම්බර වෙනවා. தமிழே ஐயானா මම දෙමළෙක්. උඹ නෙවෙයි මම. උඹ දෙමළෙක් කියන්න එපා. පස්සේ සිංහල කෙල්ලෝ උඹ පස්සේ එන්නේ නැති වෙයි. I'm a Tamil. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ்னு. சாரிலா சாரி. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் வானங்கள் பூமி தேவதூதர்கள் எதுவுமே உண்டாகிறதுக்கு முன் ஆண்டவர் படைத்த மொழி எபிரேய மொழி. பூமி உண்டாக்கப்பட முன் உண்டாக்கப்பட்ட மொழி எபிரேய மொழி. ஹெப்ரேව භාෂාව ලෝකෙ මවන්නත් කලින් අහස මවන්නත් කලින් දෙවියන් වහන්සේ මවපු භාෂාව. The Hebrew language is the first thing God ever created before he created heavens, earth and everything. Hello, is that going into your system? Inject into your entire being that the first thing God ever created according to the Bible is the Hebrew language. ஆண்டவர் முதல் சிருஷ்டித்த விஷயம் எபிரேய மொழி. ஓகே, දෙවියන් වහන්සේ පළමු වතාවට මැව්වා වූ දෙය හේබ්‍රේව භාෂාව. அதற்கு பிறகு வானங்களை படைக்கிறார், ඊට පස්සේ අහස මවනවා, தேவதூதர்களை படைக்கிறார். දේව දූතයන්ව මවනවා. எந்த மொழியிலே தேவதூதர்களோடு பேசி இருப்பார்? ඒතර මොන භාෂාවෙන්ද දේව දූතයොත් එක්ක කතා කරන් ඉන්නේ? Then God created the Hashemayim, the heavens, the angels. So in what language would he have communicated to the angels? Tell me, சொல்லுங்க. Hebrew. හේබ්‍රේව භාෂාවෙන්. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாமோடு எந்த மொழியிலே பேசி இருப்பார்? හේබ්‍රේව ඒදම් උයනේදී දෙවියන් වහන්සේ ආදම එක්ක මොන භාෂාවෙන්ද කතා කරන් ඉන්නේ? In what language would God have spoken to Adam in the Garden of Eden? Hebrew. හේබ්‍රේව භාෂාවෙන්. நோவாவின் வெள்ளத்துக்கு பிறகு නෝවාගේ ජල කැල්මට පස්සේ அவர்கள் பாபேல் கோபுரத்திலே ඒ බාබෙල් කොතේදී அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுது උන් පාපේ කරාට පස්සේ எபிரேய மொழியை ஆண்டவர் எடுத்து விட்டு හේබ්‍රේව භාෂාව උන්වහන්සේ අරගෙන அவர்களுடைய பாஷைகளை தாறுமாறாக்கினார். ඔවුන්ගේ භාෂාව වෙනස් කරලා වියවුල් කරලා දැම්මා. You know, after the Noahic deluge, when they erected the Babel tower, God removed Hebrew from the earth and he confused the language. அப்படி பாபேலிலே வைத்து எபிரேய மொழியை பறித்துக் கொண்ட தேவன் එහෙම බාබෙල් කොතේදී හේබ්‍රේව භාෂාව ගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ உத்துரகத்தா தேவியான் வහන්සේ யாருக்கு அதை திருப்பி கொடுத்தார் தெரியுமா? කාටද ඒක අවව දෙන්න කියලා දන්නවද? ஆபிரகாமுக்கு. ආබ්‍රහම්ට. You know, God who confiscated Hebrew from the Tower of Babel returned the Hebrew language to Abraham, because Abraham spoke Akkadian before he spoke Hebrew. எபிரேய மொழி பேச முன் ஆபிரகாம் பேசிய மொழி අකාඩියන් මොழி. හේබ්‍රේව භාෂාව කතා කරන්න කලින් ආබ්‍රහම් කතා කරපු භාෂාව ඇකාඩියන් භාෂාව. அதனால் தான் பாருங்கள், பரலோக மொழியாகிய அல்லேலூயா என்ன மொழி? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா எந்த மொழி? හල්ලෙලුයා මොන භාෂාවෙන්ද? பரலோக மொழி. அது என்ன மொழி? எபிரேய மொழி. ස්වර්ගික භාෂාව හේබ්‍රේව භාෂාව. You have heard people say hallelujah is heavenly language, right? But what language is it? Hebrew. Hal, praise, El, God, O Yahweh, the Lord. எபிரேய மொழி. හේබ්‍රේව භාෂාවේ වචනය. ஆமென் எந்த மொழி? ආමෙන් මොන භාෂාවද? எபிரேய மொழி. හේබ්‍රේව භාෂාව. அவ ஆண்டவர் படைத்தது எந்த மொழியை? எதை முதல் படைத்தார்? එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේ පළමු කොට මොකද්ද මැව්වේ? எபிரேய மொழி. හේබ්‍රේව So God භාෂාව. first created Hebrew. ஆனா ஒரு ஜோக் தெரியுமா உங்களுக்கு? හැබැයි ඒක මේ ජෝක් එකක් මොකක්ද දන්නවද? எபிரேய மொழியில வாசிச்சா மட்டும் தான் அது புரியும். ஏன்னா இந்த எட்டுங்கிறது தமிழ்லயும் இல்ல, சிங்களத்துல இல்ல, இங்கிலீஷ்லயும் இல்ல. දැන් මේ එට් කියන එක දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි මොන භාෂාවකින්වත් නැහැ. ஓகேயா? அப்ப மொழி தான் இயேசு, இயேசு தான் அந்த மொழி, இயேசு தான் வார்த்தை. இப்ப புரியுதா யோவான் 1:1? දැන් භාෂාව තමයි යේසුස් වහන්සේ, යේසුස් තමයි භාෂාව. එහෙමනම් යේසුස් වහන්සේ තමයි වචනය. யோவான் 1:1. Then now you understand how Jesus is the word
He is the language, and he is the Hebrew language. And that's why people who are against God hate Hebrew. அதனால்தான் தேவனுக்கு விரோதமானவர்கள் எபிரேய மொழியை வெறுக்கிறார்கள். ඒ නිසා තමා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව මේ හේබ්‍රේය භාෂාව බොහෝ දෙනා වෛර කරන්න එපා කරන්නේ. அதனால்தான் சாத்தான் எபிரேய மொழியை வெறுக்கிறான். ඒ නිසා තමයි යක්ෂයා හේබ්‍රේය භාෂාවට වෛර කරන්නේ. That's why Satan hates the Hebrew language, and that's why Satan hates the people who speak Hebrew language, the Jews, the Israelis. அதனால்தான் பிசாசு எபிரேய மொழி பேசுகின்ற இஸ்ரவேலை வெறுக்கிறான். ඒ නිසා තමා යක්ෂයා හේබ්‍රේය භාෂාව කතා කරන ඊශ්‍රායල් වරුන්ට වෛර කරන්න එපා කරන්නේ. நம்ம பரலோகத்துக்கு போன பிறகு பேச போற மொழி என்னன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். අපි ස්වර්ගයට ගියාට පස්සේ මොන භාෂාවද කතා කරන්න කියලා දැන් ඔබ දන්නවා. ஓகே, என்ன மொழி? මොන භාෂාවද? எபிரேய மொழி. හේබ්‍රේය භාෂාව. ஓகே, வானம் பஸ்வனிக தாண்ட ஆய ஹஷமாயிம். ஓகே, හෂමායි. ஆண்டவருடைய வல்லமை அதில் வெளிப்படுகிறது. தேவ வல்லமை 5. පහ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය පෙන්눔 කරනවා. ஓகே, பவர் ஆஃப் காட் நம்பர் 5. ஆறாவது பாப்பா என்னன்ட்டு. හය බල මොකක්ද කියලා? ஆறு என்றால் மனிதன் அல்லவா? හය කියන්නේ මනුෂ්‍යයා. Okay, number 6 denotes man. Okay, now look at the 6th word. Again et. மறுபடி et. ආපහු එට්ටවිලා. இத பத்தி யோசிக்கிறது என்ன தெரியுமா? வா. පළවෙනි අකුර වා. வா என்றால் and, அதாவது சக. වා සහ. இப்ப 4 என்பது இயேசு, 6 என்பது மனிதன் என்று சொன்னேன், அப்படிதானே? 4 කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ, 6 කියන්නේ මනුෂ්‍යයා කියලා දැන් කිව්වා. Okay, I told you number 4 denotes Jesus, number 6 denotes man. Go to number 4. හතරට යන්න. et. Okay, 4 தேவனாகிய இயேசு. 4 දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස්. God Jesus. 6 6 man Jesus. மனிதனாகிய இயேசு. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා වන්නා වූ යේසුස්. ஓகே, மனிதனாகிய இயேசு என்னத்தை உண்டாக்குகிறார்? මනුෂ්‍යයා වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද නිර්මාණය කරන්නේ? Number 7 Harats, earth, பூமி. හරෙට්ස් පොළොව. இயேசு மனிதனாய் வந்து மனிதனுடைய பாவத்துக்காய் அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பூமியை ஆண்டவருக்காக மீட்பதற்காக வந்தார். මනුෂ්‍යයාගේ පාපය උදෙසා උන්වහන්සේ මැරිලා පොළව දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා උන්වහන්සේ කැප කරනවා. He came to the earth and he died for our sins and he reconciled the earth with God. Okay? சரி, இப்போ அந்த முழு வசனத்தை யாருக்கு தாண்ட பார்த்தா அந்திம ரைட். இப்போ எல்லாருக்கும் புரியுதா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க பாஸ்டர் இப்பவே எபிரேய மொழி மேல ஆசை வருதுன்னு? எத்தனை பேர் உண்மையா சொல்லுவீங்க? දැන් කී දෙනෙක් කියනවා හේබ්‍රේය භාෂාව පිළිබඳ ආසාවක් How ආවා. many people say, Pastor, now I begin to love this language, Hebrew? Yes, okay. Let's go again, okay? எல்லாரும் சொல்லுங்க. Bereshit. සේරම කියන්නේ බෙහෙෂිත්. Repeat after me. Bereshit. බෙහෙෂිත්. Bara. බාහා. Elohim. එලෝහිම්. Et. Hashemayim. හෂමායිම්. Waet. වයිට්. Haaretz. හාරෙට්ස්. இப்போ நடுவில் நிற்கிறாரே நம்முடைய இயேசு. මැද ඉන්නව නේද අපේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ? அந்த பக்கத்துல 3, இந்த பக்கத்துல 3. එහා පැත්තට වචන 3යි මෙහා පැත්තට වචන 3යි. ஓகே, அதாவது இவர்தான் இந்த 3ஐயும் இந்த 3ஐயும் தாங்குகிறவர். ඒ කියන්නේ This is the one. Jesus is sustaining those 3 on that side and these 3 on this side. මැද ඉන්න වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි එහා පැත්තේ වචන 3ක් නියෝජනය කරන්නේ මෙහා පැත්තේ වචන 3ක් නියෝජනය කරන්නේ. ஓகே, இந்த 3ம் මේ වචන 3 திவ்யமானவை, தேவன் சம்பந்தமானவை. දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධ ඒවා. Those 3 pertain to God and divinity. These are heaven and the earth word. This is Son of God, Jesus the man. Okay, இது 3ம் பூமி சம்பந்தப்பட்ட உலகம் அல்லது வானம் பூமி சம்பந்தமானது. ஓகே, මෙහා පැත්තේ වචන 3 ලෝකයේ සම්බන්ධ දේ පෙන්눔 කරනවා. மனிதன் பாவம் செய்தபடியினால் මනුෂ්‍යයා පාපය කළ නිසා இந்த 3ம் இதை விட்டு பிரிந்தது. මේ අවසාන වචන 3 අර පළමු වචන 3
තුලින් වෙන් වුණා. இது மனிதனாகிய இயேசு. So because man sinned, these three, because this is man Jesus, separated from these three. Okay? And Jesus caused the bridge. Okay? எப்படி இயேசு எப்படி இந்த மூன்றையும் இணைத்தார்? சிலுவையிலே தொங்கி. Jesus hung on the cross and he connected these three with these three. Okay? උන්වහන්සේගේ කුරුසිය මරණය තුරින් ඒ වචන නැවත එකතු කරනු ලැබුවා. சிலுவை மாதிரி தெரியுதா? Now කුරුසිය පේනවද එතන? கடைசியா நான் சொல்லி கொடுக்க போறது. දැන් අන්තිමට ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ. இந்த எட் என்கின்ற அல்பா ஒமேகாவானவர் ஆலெஃப் டவ் இயேசு. මේ එට් කියනව ආලෙෆ් ටව් අල්ෆා ඔමේගා කියනව යේසුස් වහන්සේ. இவ்வளவையும் இணைக்கின்றபடினால் Jesus who connects all these three, all these things, මේ සියලු දේ එකට සම්බන්ධ කළ නිසා has brought light into the entire everything. இயேசுவானவர் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார். ஏன்னா அவர் தான் உலகத்துக்கு ஒளியானவர். උන්වහන්සේ ආලෝකය රැගෙන ආවා. ඒ කියනවා උන්වහන්සේ තමයි ලෝකයේ ආලෝකය. பார்த்தீங்களா? පේනවද? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et aretz. Ooh, hallelujah! எவ்வளவு அற்புதமானது அந்த ஆதியாகமம் 1:1 பார்த்தீங்களா? කොච්චර ආශ්චර්යමත් ජනකද උප්පත්ති 1:1. மெனோரா, இதுதான் அந்த பொன் குத்து விளக்கின் ரகசியம். මිනෝරා පහන් රුක. You know, this is the secret, the original secret of the menorah. And in Revelation we see that Jesus stands in the middle of the lampstand. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம், இயேசு பொன் குத்து விளக்கின் எங்கே நிற்கிறாராம்? நடுவிலே நிற்கிறார். මේක තමා පහන් රුකේ සැබෑ අර්ථය. අපි එළිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදය බලනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පහන් රුක මැද සිටගෙන සිටිනවා කියා. நான் பொய் பிரசங்கம் பண்ணவில்லை அன்பானவர்களே. මම බොරු දේශනාවක් කරේ නැහැ ප්‍රේමවන්තනේ. உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்த நான் கதை விடவில்லை அன்பானவர்களே. ඔබ පුදුම කරන්න ඕන නිසා නිකන් කතාවක් එළියට දැම්මේ නැහැ. I am not fabricating any of this. This is not to impress you. At last the Lord has given me permission to unravel some of the mysteries from his word. கடைசியாக இப்போதான் ஆண்டவர் எனக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவுத்து விடு சுரேஷ் இந்த ரகசியங்கள்னு சொல்லி. අන්තිමට දැන් තමා දෙවියන් වහන්සේ අවසර දීලා තින්නේ කමන්නේ පොඩ්ඩ හරි එළියට දාන්න සුරේෂ් කියලා. இந்த பின்னால ஒரு பெரிய பேனர் ஒன்று போடுறதுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් මේ පිටිපස්සේ ලොකු බැනර් එකක් දාන්න සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා. நம்முடைய சபையின் பெயர் கர்மேல் பர்வத சபை. අපේ සභාවේ නම කර්මෙල් පර්වත සභාව. ஆகவே நம்முடைய சபையின் வசனம் 1 ராஜாக்கள் 18:38. ඒ නිසා අපේ සභාවේ කීවර්ඩ් බයිබල් පදය ඇවිල්ලා එක රාජාවලේ 18:38. அப்போ அந்த வசனத்தை எபிரேய மொழியிலையும் அந்த பிரதர் ரேகன் கேட்டார். அப்போ நான் அதை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். දැන් ඒක හදන සහෝදරයා අපට යවන්න ඕනේ හෙබ්‍රේව භාෂාවෙන් ඒ වචනය. ඒක පාස්ටර් பைபிளை பலாயன் ரசம் விந்தகன் ஹிட்டியா. அப்போ இவர் கேட்டார், என்ன பாஸ்டர் அதை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு இவர் என்கிட்ட கேட்டார். அந்த நான் ஈப்ரூவில் என் பைபிளை வச்சு நான் இப்படி ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இவர் கேட்டார் பாஸ்டர் மகேஷ். එතකොට පාස්ටර් ඒ වචනේ බලාගෙන hinaවේ රස විඳගෙන ඉද්දි මම ගිහලා ඇයි පාස්ටර් මේ වචනේ බලලා hinaවෙන් රස විඳගෙන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ஏன்னு சொல்லவா? ඇයි දන්නවද? எபிரேய மொழியில் அந்த வசனத்தில் 5 தடவை வருது. හෙබ්‍රේව භාෂාවේ වචනය තුල එට් කියන වචනය 5 වතාවක් එනවා. 5 தடவை இயேசு. அந்த 1 ராஜாக்கள் 18:38 எபிரேய மொழியிலே இயேசு காணப்படுகிறார் அல்ஃபா ஒமேகாவாக. ඒ කියන්නේ එක රාජාවලියේ 18:38 වෙනි පදයේ 5 වතාවක් එට් කියනවා. ඒ යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන වචනේ 5 වතාවක් එනවා. You know, our church is called Mount Carmel Church, and our key verse is 1 Kings 18:38, which says the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. And yesterday when for a banner of ours, a brother needed the Hebrew rendering of that verse, and I was looking at the Hebrew and I was just enjoying it. And Pastor Mahesh asked me, why are you enjoying? I said, you wouldn't understand. I'll tell you what. In 1 Kings 18:38,
5 times it is mentioned. Jesus is mentioned 5 times in that verse. இப்போ யோசிங்க எவ்வளவு இனிமையாக இருக்குமா இருக்கும் எபிரேய மொழியில் பைபிளை வாசிக்கும் போது யோசிங்க. එතකොට හිතලා බලන්න හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් බයිබලයේ කියවන එක කොච්චර මිහිරි දෙයක්ද කියලා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க பாஸ்டர் இப்படி ஒரு பிரசங்கத்தை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை? කී දෙනෙක් කියනවාද මේ වගේ දේශනාවක් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ How many නැහැ of you all say I never expected a sermon like this? How many of you say this is from God? ஆண்டவர் தான் உங்களுக்கு இதை கற்றுக் கொடுத்தார் என்று எத்தனை பேர் කී நம்புகிறீங்க? දෙනෙක් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි මට මේ පාඩම ඉගන්වුවේ කියලා. முடிக்க போகிறேன். திருவிருந்துக்கு போக போகிறோம். අවසාන කණ්ඩායම අපි අන්තිම රාත්‍රී භෝජනට සහභාගී වෙන පිණිස ஆதியாகமம் 1:1 උප්පත්ති 1:1 இவ்வளவில் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். මෙච්චර දේවල් වලින් මෙච්චරයි මම ඔබට ඉගන්වුවේ. In Genesis 1:1 of all this of this much I taught you only this. இவ்வளவும் சொல்லிக் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. තව මෙච්චරක් තියෙන දේවල් ඉගන්වුවා නම් කොහොමද ඒද කියලා හිතලා බලන්න. If you learn the whole thing about Genesis 1:1 for which I would need 3 months, how would it be? அதுபோல முழு வேதத்தையும் படிக்க கிடைத்தால் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? එහෙමනම් මුළු බයිබලයම මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා නම් කොහොමද ඒද කියලා හිතලා බලන්න. Imagine how if we could learn the whole Bible. Hey, I'll tell you something. The devil is a fool. பிசாசு ஒரு முட்டாள். යකා කියන්නේ පල් මෝඩයෙක්. அவனை நம்பி உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் பைபிளை குறித்து கேள்வி கேட்கிறவர்கள் முட்டாள். என்ன செய்ய? ඒතර ඌව විශ්වාස කරගෙන බයිබලයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහන ලෝකෙ මිනිස්සු හිතලා බලන්න කොහොමද? இப்ப யோசிங்க இதுக்கு பிறகு எவனாவது வந்து ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் படைச்சாருன்னா ஆண்டவரை யார் படைச்சாருன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு? දැන් මීට පස්සේ කවුරුහරිලා වණන් දෙවියන් වහන්සේ හැමදේම වණන් දෙවියන් වහන්සේ කවුද මේ කියලා වණ කොහොමද ඊද? வழங்குதா நம்முடைய தேவன் பெரியவரா? අපේ දෙවියන් වහන්සේ විශාල බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේ. மகத்துவமானது இது. මහිමාන්විත වූ දෙයක්. Amazing book. A book that can be written only by an amazing God. ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு தேவனால் மாத்திரமே எழுதக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான புத்தகம் தான் பரிசுத்த வேதாகமம். ආශ්චර්යමත් වූ මහිමාන්විත වූ දෙවියන් වහන්සේ ගැන පමණක් ලියවුණා වූ දේ තමයි මේ මහිමාන්විත වූ වචනේ කියන බයිබලය. யாராவது ஒரு 4-5 பேர் சுருக்கமா நன்றி சொல்லி ஆண்டவருக்கு ஜெபம் பண்ணுங்களேன். ඉතා එක්කමනින් 4-5 දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරලා යාඥා කරන්න.